Écoutez, okay. Banga se dugutigi de. Ah. I bɛ to k'i waso n'a ye, i bɛ to k'a fɔ k'i ye kabilabatigi ye. Ɔ munna i b'i waso n'a ye? A kɔni tɛ bɛn dɔw ma nka kuma bɛɛ i b'a fɔ. Mais n teri ni maa b'i bɔyɔrɔ dɔn san'a ka daminɛ an bɛ salamalekum kɛ k'a lase Bamako lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna. Maa o maa b'aw lamɛn ka se kɔfɛla la k'aw bɛɛ dɔn kiramantɔnna ka dugawu kɛ sanji min na Ala k'a kɛ sanji barika. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ko ɲuman min an b'a ɲini Ala k'a da anw bɛɛ lajɛlen ma. Ami. Jamana bɛ position min na an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka bɔ ni jamana in position a ka bɔ nin na. Ni Ala sɔnna. I ye min fɔ ni maa y'i yɛrɛ waso ni ka dɔn ko i bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ k'i dalen b'a la k'a fɔ ko nɔgɔ de t'a la. A filɛ dɛ. Ni nɔgɔ t'a la n ka dɔn ko i b'a fɔ a man kan ka digi mɔgɔw la en tant i bɛ waso mun na an ka dɔn ko parce que i bɛ waso n'i tɔgɔ ye i bɛ waso n'i ka kabila ye i bɛ waso n'i ka dɔn ko i ka kɛta ye min b'a to maaw bɛ keleya mun de la n ka dɔn mɔgɔw b'a fɔ n ka tɛ ko Sunjata maaw bɛ waso n'a ye kɛtaw bɛ waso n ka tɛ ko parce que Sunjata ye koba kɛ siga t'a la o tɛ wa maa caman bɛ yen n ka tɛ an tɛmɛna Sunjata ka ko la a mɛnna mais mun na hali bi n'an dɛsɛra an bɛ a fɔ n ka tɛ anw bɔra Sumanguru Kante la an bɔra n ka dɔn ko Sunjata la parce que min na kabila ko don n'an y'o kɛ an bɛ dugawu lase comme n y'a f'i ye cogo maa o maa ta ɲɛna an bɛ dugawu lase o bɛɛ lajɛlen ma an ka maa min bɛ Sénégal effectivement o ka mobili yɛlɛla an ka donc taxitigi dɔ kan maa 4 wa hakili la o ko tora la donc an bɛ dugawu kɛ n ka taa donc Ala k'a to maaw ka ɲɔgɔn kumakan ɲa pour que bɛn ka se ka sɔrɔ a la a kɛra cogo o cogo maa t'i tugu k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ mɔgɔ kan donc adamaden nɛgɛ bɛ n ka taa donc mɔgɔ janfa tuma dɔ la donc an bɛ dugawu kɛ n ka taa hali bi n ka donc fɔ ka segin ka se ka sɔrɔ a la ni Ala sɔnna maa min ta ɲɛna Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen ma k'i yɛrɛ fo k'i barika da a diyara n ye bi bi in na parti a sigira sen kan ɔ parti a lancement a kɛlen kɔ ka se bi ma a bɛ dabolo jumɛn kan k'i fo k'i barika da an ka parti effectivement a lancé la an bɛ yɔrɔ min n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc an y'aw bɛɛ wele pour ka se kɛnɛ kan a kɛra donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na gɛlɛya min b'a kɔnɔna na n hakilina na maliyɛnw kan ka se k'a faamuya jamana taabolo yɛrɛ kɛcogo la mais min don anw ye baara in daminɛ a mɛnna donc a ka ca ni san 1 ye parce que déjà hakilinaw n'an ka taa donc an y'o de fɔ depuis ne bɔra US a fɔ PDS la waati min parce que an ma bɛn hakilinaw kan anw nana ka taa donc an ye san 1 ani kɔ kɛ an bɛ baara la pour que ka se k'an ka parti sigi donba min ni mugu cira maliyɛnw na n'o kɛra le 10 o anniversaire don an y'a ɲini ka parti lancer o don n'i ye jateminɛ kɛ kɔrɔ kun b'a la kɔrɔ min b'a la n ka taa donc a ka fɔ dɔrɔn an kana ɲina kɔrɔlen kɔ an ka hakiliw jagabɔ baara de kɛla cogo o cogo n ka taa baara kan ka kɛ ni ka hakilina dɔ de sigikun dɔ de b'a la donc n'i y'a ye o don ka donc maaw fara jamana in kɔnɔ le 10 parce que o bɔra k'a fɔ ko yɛlɛma ka kɛ mugu cira maaw la Badilabugu mugu cira mɔgɔw la dugu kɔnɔna na donc o don an ye lancement kɛ pour que ka se ka yira parti n'i ye jateminɛ kɛ n kɔrɔkɛ tun bɛ yan ka taa donc ale yɛrɛ tun kɔrɔtɔlen don donc ko n ka parti lancer Amadou Sayi Sayi n ka taa donc n b'a fɔ n kɔrɔkɛ k'an y'a lancer ka ban tabarikala donc o baara min kɛra n ka taa donc an ye hakilinaw ta an ka parti n ka taa hakilina tara cogo di n'i ye jateminɛ kɛ nin ye ne san 30 ye n bɛ politique la san 32 depuis 91 ni n donna AEM ko la a kɛlɛ bɛ kɛra n ɲɛna n y'a janjo bɛɛ kɛ n ka taa fo ka na se yan an bɔlen 91 n ma sɔn ka position ta politique ko la tun n tora a kɔnɔna na hali ni parti ba 2 de tun bɛ yen n'o tun ye ADEMA ani Sinidi Faso Yiriwatɔ ye mais école caman tun ka surun Sinidi la ka tɛmɛ tɔw kan o ye Sinidi kɛcogo ye kɛlɛ kɛra cogo min a ye mɔgɔ tulankɛ bɛɛ tun ka surun Sinidi de la donc an bɔra o la n ka taa ne ma sɔn ka don parti la fo ka n'a to n ka donc événement ninnu na ka kɛ fo anw nana ka kɛlɛ kɛ n ka donc ka na se yɔrɔ dɔ la Amadou Toumani Touré bɛ na mandat la tuma min a ye mɔgɔ ci k'a fɔ n ye n ka taa ko Togo ko na pour que an ka se ka politique kɛ ɲɔgɔn fɛ tɔw nana de mais a tɛ mɔgɔ de bila Ala ka hinɛ a la n ka taa yɔrɔ min k'a fɔ n ka donc ko n ka na donc n nalen an ye baara kɛ n ka taa pour que ATT ka sigi ATT sigilen o PDS an ye baara kɛ ka PDS sigi PDS sigilen ka taa PDS ye hakilina dɔ de ta ne ka yecogo n'u ka yecogo tun tɛ kelen ye parce que ko dɔ sera yɔrɔ la o ko k'an ka taa Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ n ko ne tɛ se ka san 7 kɛ ka IBK kɛlɛ ka tila k'a fɔ n ka taa donc ko ne de bɛna fɔ maliyɛnw ye ko IBK ka ɲi ko parce que a bɛna poste de responsabilité di yan an bɛna ministériya sɔrɔ an bɛna fɛn wɛrɛ sɔrɔ n ko parce que ne bɛ min nɔfɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn damani don Ala ye fɛn dɔ
nogoya c'est que on m'a simbi ala barka danga donc atete ngat donc ne ko be kelen ka ba ma fla folo me nomena mali kono administration na jeune na atete na la ka ministre nomale ka ba ne asetu baba jara de nomé atete me ko en 2002 ne asetu baba jara ne asetu baba jara nomele ka ba donc anye bara damne o konna na ni yesan damani kala administration e mi ya don a bɛ fonctionner cogo min i y'a dɔn i ye san 10 ani 2 ɲɔgɔn k'a kɔnɔna na i bɛ ala barika da n ka ta donc i tɛna taa n ka ta ka fɛn wɛrɛ kalan tabarikala donc n'an y'o kalan kɛ ka ban donc ka baaraw kɛ fo ka na Soumaïla an ka ta donc ala ka hinɛ a la PDC kɔnɔna de la ne ni Soumaïla ye ɲɔgɔn ye a ye ne ta k'a fɔ n ka k'a ka chargé à la communication ye a ka porte parole ye donc n ti URD la n ma kɛ URD la mais URD président tun bɛ ne sara n tun bɛ baara k'a ye tabarikala an y'o baara kɛ n ka ala kɛ ale yɛrɛ ta ɲɛna n ye n ka cɛkɔrɔba 2 bɛɛ lada u ka dingɛ o ka so laban kɔnɔna na ka dugawu kɛ n ka ta donc ala ka n yen fisaw ma ni yan ye o ye min kɛ n ka ta donc a bɛ kunna wolobɔ n y'o kɛ école min kɛ ka ban ka tila ka Moribo ka hakilina min lajɛ Moribo ko politique ye min ye ko danbe ko hɔrɔnya ani halalaya Moribo de y'a fɔ président Moribo dɔn ale de y'a fɔ ale de y'a fɔ n ka ta ko politique danbe ani hɔrɔnya de ye Allahu akbar ko maa ka se ka tafe bolow la i ka se n ka ta ka kurusi jalaw la ko danbe ni hɔrɔnya n ka ta donc an ye min sɔrɔ n ka ta lawale la an k'o de ta n ka ta ka baara kɛ n'a ye pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ Moribo yɛrɛ de ye nin fɔ Moribo ka kumakan de ye tabarikala Moribo ka kumakan n'an y'o ta n ka ta ka t'o école la ka bɔ yen ka taa ATT ka école la ka bɔ yen ka taa Soumaïla Cissé ka école la an nana ka min sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔna na ka baaraw kɛ n ka ta ka tila k'a lajɛ ka taa kurukanfugan kɔnɔna lajɛ an ka adamadenya dilanna cogo di jeliw jɔyɔrɔ ye mun ye Manden numu jɔyɔrɔ ye mun ye hɔrɔnw jɔyɔrɔ ye mun ye baara kan ka kɛ cogo jumɛn ani sociétés ka donc jamanaw ka sigi cogo ka ta donc adamadenya la hakilinaw kan ka ta cogo di baaraw kan ka kɛ cogo min bɛɛ jɔyɔrɔ tun yiralen b'i la Manden kurukanfuga kɔnɔna an y'o hakilinaw ta ka Moribo ka kalan ta ka Musa ka Amadu Tumani ka kalan ta ka Soumaïla ka kalan ta ka tila ka taa démocratie min an y'a sɔrɔ en 91 an ye kɛlɛ kɛ ni min ye gɛlɛya min b'a kɔnɔ parce que bonyabaliya b'a kɔnɔna na gɛlɛya min b'a kɔnɔ ka taa bɛɛ hakili la ko n sago kɛyɔrɔ b'a kɔnɔna na fɛn min b'a kɔnɔ gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na hakilina dɔw tɛ taa ɲɛ an k'o ta n ka ta ka n'a fara n ka ta donc kurukanfuga hakilina kan ka tila k'a fara Amadu Tumani Ture ka kalan ani Soumaïla Cissé ka kalan a n'a ka programme min a y'a kɛ an bɛ parti créer n'o hakilina ye an ye baara kɛ n'o de ye tabarikala donc an ye USR n ka ta groupe 15 créer o kɔnɔna de la n ka ta an farala ɲɔgɔn kan an ka malien de l'extrême min b'a kɔnɔ bi a bɛ mɔgɔ 460 ani kɔ bɔ donc n bɛ profiter n ka ta mɔgɔ bɛ kɔfɛ ka Saran fo ka professeur fo maa o maa bɛ kɔfɛ n ka ta ka Sidi fo n ka ta donc partout n ɲɛ bɛ jamanaba o jamanaba kan anw ka représentant bɛ yɔrɔ bɛɛ tabarikala donc bi an bɛ foli kɛ n ka ta ka bɛɛ don kiramantɔn na ka f'u ye n ka ta donc parti lancé la baaraw daminɛna ni Ala sɔnna a ma i da sera maa belebele 2 tɔgɔ ma an ka jamana in kɔnɔla la fo ka taa jamana in kɛ min ye sa olu tɔgɔ o bɛ fɔ Amadu Tumani Ture i gɛrɛla la kosɛbɛ Soumaïla Cissé i gɛrɛla la kosɛbɛ ninnu 2 bi nin bɛɛ tanyanen don bi ni e ye ninnu kɔ lajɛ a b'i kunkɔrɔta de wa a b'i kumasulu de hakilina sira fɛ politique baara sira fɛ danbe ni hɔrɔnya kama a bɛ ne kunkɔrɔta a b'i kunkɔrɔta ni i taara yɔrɔ yɔrɔ Mali la bi nka i bɛ se ka kɛ ɲɛngo ye cogo cogo n'i taara yɔrɔ yɔrɔ ATT ka baara yɔrɔ bɛ yen i tɛ se ka taa Mali yɔrɔ si ko ATT tɛgɛ nɔ tɛ yan i ma ɲininkali in faamu a bɛ n kunkɔrɔta o 2 taalen o 2 taalen u tiɲɛ tabagaw n b'olu ma olu ka kɛwale ani ninnu 2 o to yen n ye kuma faamuya o parce que tiɲɛ taba dɔw bɛ hakilina dɔw la n ka tɛ bi a bɛ mɔgɔ lagosi a b'u lagosi a bɛ lagosili kɛ c'est pour cela an bɛ baara min na bi Amadu Tumani Ture ta n ka ta i ye jateminɛ kɛ n ka ta maa dɔw bɔra n ka ta ko ka tugu Ibrahim Boubacar dɔw y'o fɔ o kama de ne bɔra a la o y'o hakilina ye parce que pour moi politique bɛ kɛ n ka ta k'a fɔ ko place ɲini diyagoya o tɛ mais min bi kɛra n kɔrɔkɛ Soumaïla ta la bi a tɛ mɔgɔ nisi wasa mun bɛ ka kɛ i b'a kalama o bi a fɔli man di kunu Soumaïla ni maa min bilala ɲɔgɔn na bi olu de nana URD kɔnɔ parti la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ refuser k'a fɔ i tɛna parti la yan mais bɛɛ bɛ se ka don parti kɔnɔ mais k'a fɔ k'i bɛna ɲɛmaaya ta diyagoya o parti kɔnɔ o kama anw y'an da bɔ a la dɔɔnin parce que min don ne ka ye cogo la n ka taa min bɛ kɛ o ka parti kɔnɔ URD kɔnɔna na o tɛ ne ɲɛ sira la
parce que ite yorde tondi mais comme il y a une ɲininkali awo mbinga sentiment personnel fo awo a bɛ se ka kɛ a bɛ digi mɔgɔ awo ne ka ye cogo la Soumaïla Sani ka taa ɲɛ a ye discours dɔ kɛ a ko n'ale tɛ yen ko mɔgɔ 5 bɛ sɔrɔ parti la min bɛ se k'ale nɔyɔrɔ ta maa 5 Allahu akbar a ye min fɔ ne ye o bɛ ne ni Ala cɛ o bɛ ne ni ale cɛ ne tun y'a ka conseiller a ka ko tɛ dogo ne la ten ne ni ale b'a ka gundola kumaw fɔ tan don a bɛ min fɔ o de la ɲininkali k'i la Soumaïla ye baara min kɛ n ka taa donc a ye sini baara de kɛ n ka taa Soumaïla bɛ to k'a fɔ ne ye Togo sini aw de ye avenir ye Allahu akbar donc le problème c'est que a ye baara in kɛ a y'a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye après ne beaucoup là-dedans et a b'an formé de et on a été formé par Soumaïla bi gɛlɛya min bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na ka ta ka parti ta est-ce que Soumaïla hakilina min bɛ yen est-ce que o bɛ se ka lawaleya ɲininkali filɛ nin ye o ye ɲininkali gɛlɛya kelen ka tɛ parce que solution tɛ bolo a la parce que maa min ninnu ye Soumaïla kɛlɛ fo ka taa Soumaïla taɲa n'olu yɛrɛ nana k'a fɔ ko bɛ parti ta cogo jumɛn hakilina jumɛn b'a la n'i y'a fɔ n ka taa a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais n'an ma tiɲɛ fɔ o sen ka taa lahara Ala b'a ɲininka tan don dɛ mais min bɛ kɛ u ka parti la ce n'est pas à moi de décider mais i ye ɲininka de awɔ mais parce que an ka position ye min ye sisan hali anw ka parti o cɛla mɔgɔ o mɔgɔ bɛ an tɛ kuma maa kan o cɛla bi u ka candidat parce que a tilankɛ bɛ ye ne denw Bubu o ye ne den ye Soumaïla fan fɛ parce que Soumaïla y'a fɔ ne ye n ka taa k'ale den don Amadu Tumani Ture y'a fɔ ne k'a den don nin fila bɛɛ den don ne den don a ye den don n'an bɔra o la Igor ye ne den sira jumɛn fɛ a fa san'a ka sa a fa bɛ sa don min sufɛla la 23h ne ni ale bɔra ɲɔgɔn na ka tila an ka taa donc an ka ɲɔgɔn yew la ka tila an ka taa donc ani ka donc le général Salif Traoré an ka bureau la ministère de la défense en 23h an tilalen ka taa donc a ko a muso bɛ yan ka taa donc a ba man kɛnɛ a bɛ taa ba bila pongé n'a ye ba bila pongé ka taa donc madame bɛ to yen ka taa donc ale bɛ taa ka taa avion ko ka taa donc ale dalen ta la Ala nana ka kɛ avion binna n'a ye vers 5h du matin a tora la Allahu akbar n den don n den don n den don parce que n kɔrɔkɛ min y'a ladon n'o ye général Ciro ye a bɛɛ lajɛlen u ka génération ne b'a fɔ o de la cɛkɔrɔba ninnu ne n bɛ to o dalakɔrɔbɔ tuma dɔ la a dɔ bɛ yen ko Jingare ka taa donc le colonel major Jingare n'anw sigilen bɛ to k'a fɔ ko c'est mes promotionnaires o la n b'a fɔ denmisɛnnin ninnu ye n ko ne n'aw faw de ye baara kɛ ne n'aw ma baara kɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ c'est que ne ni olu de nommé na ɲɔgɔn fɛ colonel Disa ninnu Ala ka hinɛ o la olu colonel Disa ninnu Sadio fa ninnu ye baara kɛ colonel Disa de bolo n ka taa donc au Britannique militaire Sadio Kamara o y'a sɔrɔ a fitinin min bɛ yen min ye président ye bi en 91 lui il avait 7 ans Jɔnni an ka président il avait 7 ans 7 ans est-ce que a tun tɛ permanent de la donc i y'a ye wa n ka taa donc ko kɛlen bɛ nin ko cogo de la donc anw denw n'an dɔgɔninw fanga b'olu de bolo bi donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ko Bubu ye n den ye Igor ye n den ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ la kɔnɔna na n ka taa donc n'o ye Denba ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Soumaïla ka baara de la donc aujourd'hui mais i dalen don nin bɛɛ la tigɛna tini ni maa si cɛ a bɛɛ bɛ ne bonya tabarikala a bɛɛ bɛ ne bonya a bɛɛ bɛ n bonya n b'o bonya n denw don mais c'est pour cela n ko n ma o ka baara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni parti bɛnna fɛn min kan n'o bɔra ni min ye n ka taa donc maliyɛnw b'a lajɛ mais a kɔni ka ɲi Soumaïla ka danbe a ka hɔrɔnya a ye min kɛ pour que o ka se ka bonya tabarikala kɔrɔfɔ a faamuna i ka kan ka surun bandaw fana la kosɛbɛ i terikɛ kunna Ala ye chance dɔw di ne ma i terikɛ don n bɛ Ala barika da hali kunu an ɲɔgɔn sɔrɔ bandaw a ko ne ma ko Irisuma na hali bi yan ko Irisuma na hali bi yan bandaw de ye ɲininka o la Irisi ka na cogo di a ko o ma na hali bi n ko o ma na fɔlɔ Irisi ka na cogo di o m'a fɔ k'ale de b'a bali la ko Irisi ka na a ye ɲininka o la ko ne ma n ko président t'a kalama fɔlɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira jumɛn fɛ i taara bɔ ou bien téléphone non mais ne kɔrɔkɛ tɛ wa mais comme o kɛlen ka interdit a kɛra n bɛ fɛ k'o de dɔn n'o y'a sɔrɔ o kɛlen ka interdit ko mɔgɔ tɛ taa bɔ a ye o mais nɛgɛjuru la a bɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de parce que i b'a dɔn mɔgɔ ma min faamuya o
bandaw tun bɛ taa mɔgɔ kelen min ka bureau la ne nun tɔgɔ de tun don n ka tɛ donc ministère de la défense ani k'a to défense la n'a taara a tɛ sigi chaise kan dɛ a bɛ sigi ne ka tabali kunkolo de la an bɛ baro kɛ n ka tɛ n'a nana ministère la n'a y'a ka mobile in jɔ a ka char a ka mobile kɔrɔ in n'a nana a bɛ tilen ne de ka bureau la ne kɔrɔkɛ don ne conseiller don ale de tun bɛ ne conseiller an tun bɛ ministère de la défense la tuma min a bɔlen ne y'o segin ka taa donc dɔw y'a fɔ a ka radio la yan ko ne kɛra ka conseiller non ma k'a ka conseiller parce que n ma nommé mais adamadenya la ne ni e cɛ ne ko dɔw bɛ yen e bɛ ne wele o ne yɛrɛ b'i wele o cɛ caman de b'i wele o tɛ wa donc maintenant o ye bilasiranaw de ye mais o ni n ka tɛ k'a fɔ i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ dɔn bandaw il va très bien hali n'o bannen don bi a ka sécurité ko la ka sira d'a ma ko parce que ko fɛn caman gɛlɛya b'a kɔnɔ ko gɛlɛya min bɛ yen n ka tɛ donc ko fɔ n'o a bilala ko ni problème sera ma n ko Asimi ma bila n ka tɛ problème o bɛ ka a minɛ kun y'o de ye kɛ ko a minɛ kun y'o ye o y'o de fɔ dɛ a ka lakana a yɛrɛ ka lakana ka taa procureur ministre de la justice bɔra k'o fɔ hali kunna sini donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na an sigilen don k'a lajɛ mais ne ka cɛkɔrɔba b'a ka so tɔɔrɔ si t'a la a bɛ yen a b'a yɛrɛ ka so de ayi basi la kɛ o t'a ka so ye fɔlɔ a b'a ka so kɔnɔ a tɔw dun Mukutaru ni Mukutaru ka donc o yɛrɛ b'a ka position na mais ma min faamuya jusqu'à présent c'est que le général Doucouré n ka taa o ma a bila parce que général Doucouré ka somɔgɔw ye n wele fɔ français k'a fɔ n ka taa k'o bɛ fɛ k'a ye ko t'a ye la ne ma ye général Doucouré ye min kɛ o a nommé ne n ka taa donc a sera k'a minɛ yan ou a bɛ fɛn dɔ de kalama n ka taa fɛn dɔ dogolen don o t'a ɲɛfɔ an ye yan donc en même temps a ka aide de camp o kɛlen ko yɛrɛ minɛ Sogoba de ye n ka taa officier fɔlɔw ye n ka taa au niveau de la garde nationale ani Aya ma se ka bɛn a la parce que a ko Aya ma k'a ka ko kɛcogo n ka taa a ma ɲɛ tile kelen ka taa o y'a wuli ka bɔ yen c'est un officier de conviction un officier déterminé un officier engagé Sogoba donc o ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ n ka taa c'est des officiers de très bons officiers n'i ko i k'o noter n ka taa sur tous les plans ils ont plus de 16 sur 16 en termes de discipline en termes ils sont aptes ils sont donc des officiers de très haut niveau o ni tɔw tɛ kelen ye dɛ il y a des officiers félons je ne parle pas d'eux dugutigi de an bɛ taa ɲɛfɛ halisa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra sen na ni waati laban ninnu na i yɛrɛ ye kunnafoni dila ye Birama Ture ale ka tununi a tununi sababu la Musa Jawara ale lamɛnna u y'ale lasago an ye Abdul Niang ta mɛn an ye capitaine dɔ ta mɛn n'o ye Alassane Mayiga Karim yɛrɛ a fɔra ko mandat d'arrêt lancera a nɔfɛ u ye Soro Guillaume ko y'o ka mɔgɔ dɔ fana minɛ ko falen bɛ fɛ ka kɛ kumaw cayara e ka sɔrɔ kunnafoni caman na i bɛ mun dɔn a kan n'o bɛ se ka fɔ an ye d'abord fɛn min ye n tɔɔrɔ dossier in na kosɛbɛ maître Tapo ka hakilina parce que maître Tapo bɔra yan k'a fɔ clairement ko ale tɛ fɛ ko Karim ka na Tapo ye a ka avocat de ye Tapo ko k'ale y'a ka avocat ye famille ka avocat o bɛɛ tɛ business kɛla ɲɔgɔn na o ye n ko bɛɛ tɛ hakilina kelen ani i bɛ kan ka taa donc e m'a ye o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na fɛn dɔ b'o réunion donc c'est le même plumage olu bɛ pan ɲɔgɔn fɛ donc i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'o jɛ n ka taa donc o ni min t'o ni tɔw jɛ mais a ka avocat don o t'u jɛ yan ayi u ka jɛ ma daminɛ sa o depuis an ka élection bâclée la an ka taa donc Seni ci 97 depuis o waati la an ka taa donc o jɛlen don bon n'i ye jateminɛ fɛn kelen in tɔɔrɔ n ka taa donc a ko la c'est que a y'o fɔ n ka taa ko ale tɛ fɛ ko Karim ka na moi je dis si on est un bon avocat et que i dalen b'a la i ka client a ma mɔgɔ faga client y'a fɔ yan Mali kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ il n'a rien à voir avec Burama ka tununi et donc ni o kɛra aujourd'hui c'est que normalement ni opportunité dira ma k'a fɔ k'a kana justifier a kan ka na mais n'aw ko k'a kana na sur les antennes pour moi je comprends pas a ka bon ne hakili ma filanan ye min ye n ka taa donc effectivement commune 4 procureurs de ye mandat d'arrêt bila contre Karim au même procureur de ye n ka taa donc mandat d'arrêt bila parce que Côte d'Ivoire cabinet 9 muso dɔ bɛ yen n ka taa donc ale ye n ka taa donc aussi procureur don ale ye mandat bila Soro Guillaume ka cɛ dɔ nɔfɛ n ka taa le député maire Bamako yan a minɛna Jelibugu la il y a à peu près 4 jours a bɔra ka mobili koyɔrɔ la k'a bɛ taa senna ciyɔrɔ la o y'a ta Kayira da la
ka tunna ye amnera kayra dala kayra da greffe ngata donc kagule mo ya tangata ka tunna ye mais ala ya ke dugusajɛ procureur ye communiqué ke ka fangata ka bo bulo donc ok mais nous avons dit clairement partout que c'est parce que c'est pas parce qu'on a été invité tout récemment en Côte d'Ivoire à Abidjan pour que Alassane ka ɲɔgɔn sumu que Alassane dans les mêmes quand Blaise ni ɲɔgɔn ko dɔw kɛ a y'i ban Blaise ka segin a ye nationalité d'a ma donc an tɛ se ka jɛn n'a ye que Alassane bɛ ban Karim ka di et que Alassane ka mɔgɔ ka minɛ mais a banna fɔlɔ wa Alassane banna fɔlɔ wa bon néanmoins ka donc an b'o de kɔnɔ quoi an b'o de kɔnɔ parce que an bɛ exemple tara min na parce que a banna Blaise ta la mun b'a yira anw na k'a tɛ ban parce que i bɛ ka terikɛ don o fana ye ɲininkali dɔ ye parce que o den de ye Karim ye donc maintenant c'est pour cela encore ni Karim kɔni tɛ taa c'est pas acceptable que au cas mɔgɔ bila a tɔgɔ ka muso ka cɛ bila ka taa o sen ka ta k'a fɔ ko hakilinaw kɔnɔna na donc a tɛ se ka bɛn o ye min ye n ka ta donc ce qui est important aussi à savoir ni bɛɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Karim ko in ka ta donc a mɛnna sen na fɛn caman fɔra aujourd'hui journal yɛrɛ minɛna ne dun bɛ to k'a fɔ n ka émission na n ko mɔgɔ ka attention kɛ parce que Burkina Faso n'i ye jateminɛ kɛ n ka ta le en son temps, tu es directeur de la sécurité d'État. Non, avec faux machuko di yere ngata. François Compaoré. Blaise Dogokeya. Blaise Dogon te ngata donc ça dit anga journaliste. Non, son aide de camp mais tu me sécurité d'État la avec kasola sao. Allez remettre na kaso. Djengere. Djengere. Oh. Nia fo Djengere était responsable des renseignements aussi Djengere donna kasola. Ngoni ma attention ga ni be sécurité d'État ni ma attention ga be don kasola. Parce que c'est vrai que la sécurité d'État, c'est le renseignement donc aller quand jamana sécurisé dans tous les domaines hein? Parce que moi la sécurité d'État ka bara ngata mo mineli dron parce que y est politique mo non ka fo ngata tourisme non même sur le plan économique sur le plan culturel ou quand ou ben le domaine bela ngata la sécurité d'État a des compétences dans le domaine be konnana pour que ni tieni kanga ke hal ni radio kanga bara kolondo ke ngata donc a se commune. Donc, sécurité d'État, c'est large. Mais aujourd'hui, donc ça veut dire, à un moment donné, on dirait que sécurité d'État, fait qu'on immense quand le directeur de la sécurité d'État n'est pas au courant. Donc, on a de là, on a enquête qui parce que d'où qu'on a un effet, quand on a fait la radio là, Marco Kata Kalamako et qui t'a Kalamanga. Donc maintenant, c'est pour cela que je pense que jusqu'à présent, présomption d'innocence des bébés, à ma focale de Nordou, mais allez maintenant, enquête au continue. Mais Ndoni, un journaliste, Abdouniang, n'a pas allé commander, quand on a preuve bébé les boulots. À moi de faire radio là. On au comme parler là, qu'on lui il est prêt. Qu'on a les mindi 4 sekaboakam. On y fond, je suis désolé, donc finalement ils vont t'interpeller. Ça fait un problème, mais vous l'avez dit parce que n'y a pas calamanga faire la chocomi et de bêta parce que et de kongata donc on dirait que à tout me fait casser casso de là. Ça a été très dur, mais au dekera et je pense réellement que au kama de ngata donc à interpeller. Mais ce qui est important, adama den de tourna. Adamaden ka bon tournima. Maintenant, mami be fangala o wati. Il doit répondre à l'acte. Sigatala. Nantara ɲɛfɛ ani famana ko caman kɛra jamana kɔnɔ I ka boli laban ka se o don ma ka se bi ma ko caman kɛra e dun ni I ye min ta e da a ka ca Ala fɛ a caman ye kunnafoni basigilenw ye Asimi an ka jamana ɲɛma selidon misiri kɔnɔ ko dɔ y'a sɔrɔ a ko bɛ dabolo jumɛn na bi mun bɛ se ka fɔ lamɛnbagaw ye. Tu sais que ko in gɛlɛyala kosɛbɛ surtout je regrette n ka taa banni min kɛra o de ye ko tɔ compliqué kosɛbɛ mais nin kɛra cogo cogo c'est que faillite kɛra au niveau de la sécurité c'est pour cela tout le monde n'est pas aide de camp maaw bɛ formé a kama de mais n'i y'a kɛ ko parce que n terikɛ don n ka somɔgɔ don n b'a ta ka na n'a ye gɛlɛya b'a kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ n ka donc Mali kɔnɔ système dɔ tun bɛ yen c'était la gendarmerie nationale o de tun bɛ sécurité garder coup d'état dɔ kɛra Musa ka tentative dɔ kɛra o y'olu bɔ yen Berourouz donc ça c'est des gens qui ont été formés dans le tas les commandos les véritables commandos Musa la kan t'a la dɛ
béret rouge réellement bien formé et à deux autres donc éléments du corps. Moussa Kantou là, parce que c'est béret rouge. C'est comme les pilotes. Tout le monde ne peut pas être pilote. Parce que donc faut Jakuma Kenya Katuila. Ni fila ka sans faire ça kana imane Jakuma fili sans faire ya fili chiko to kabina jo ase na donc mais Jakuma bana bato do bene donc souvent on est ko gele quoi donc maintenant ni be jatim ne kala ngata le santé kan ka seka sécurité katla ka leje pour que baraka seka ka kono ni hakila nu be kera donc mami tumbi sécurité konna na ni jatim ne kan ngata ka couverture mi kera ça veut dire il be jatimine ke min jole me koko kono abe avancer chogo mi ngata chebe don chogo mi c'est qui démontre que réellement il fait nous lâcher mais j'ai compris un peu parce que déjà afrako almami tumita la sakafaka aforati o wati konnana consigne yere dira ka fanga ko ka disposition ta ko aseme bi ni yere retirer mais fem flana mi en tora konnana ni ni nyongo kera quelle que soit la situation yoro do tunganga se ka kengata donc o bi présent bonisrami ka so présent tumanga to misiri kono parce que mindo il va se rendre présent de ta cérémonie que yoro a be se ka évacuer yoro mi o be labe mobile to kan ta jo yoro do langa donc en tout moment ni présent na chogo il va se voiture banaliser sécurité do be mi cholen do ka kono en cas de problème a be se ka do kono directement kata mais anye ni yeni ko be kera ka même misiri kono o ya tenter kam wo sécuriser misiri kono ni malfatigi wore tumbe ni atode malfatigi wore chama tumba konnana c'est que tire tuntika bo fenga aka gele itunga premier ministre nunu les présidents des institutions ani président et ko sauver ngata tombe gele donc il y a faillite dans ce domaine là donc on va corriger ça entre eux militaires je ne les donne pas de leçons d'obe ka fo ina fa kon ndamanga ngala ndabala parce que moi j'ai fait 12 ans là-dedans ni jamana dodo aujourd'hui normalement nganga école de guerre ke ngata donc mais comme juguya kama ko anga bola ambora ko atobulu na ma jamana le nganga école de guerre oui chokori okala beaucoup de civils donc font l'école de guerre. Civil? Oui. Ngante de do Mali kono. O kala normalement ça veut dire donc l'école de guerre là ngata donc kanga ke chuko ngata donc ikanga ta école de guerre kala ngata pour les stratégies militaires. Tous les grands donc militaires, tous les grands stratèges du monde n'ont jamais passé par l'armée. Ou école de guerre ou école de guerre qui est formation qui ngata donc ni jamana wora do normalement on devait me donner la possibilité ngata école de guerre ke. Mais après qu'a dit mal chao. Comme maintenant on a fanga la domaine ngata peut-être on verra. Aide jamana juguya ko tewa no tani tan flake mina e be do sigi kakala no e bodo o mo te o chelanga tan teminga dossier do ala parce que atade mu fonye ni tara dossier o be bla ro me ta iki yere kala ni bora do me ka sega kumo kan c'est pour ça chama be kuma ngata donc nyo de fonga donc la mafia ngata ngo en 91 ngata nye match SCVA donc na mboro ko na ngata jeune chama be ngata donc pour être ngata donc général normalement il faut faire à peu près 30 ans 40 ans mais en temps do 25 ans ils sont général ils sont général ngata me nantara nyefe Alisa ibaye ka fo ame andado mina o de ye Choguel Kogala Maïga atara ka ke premier ministre premier ministre ya konola la atara ka plan d'action gouvernemental kata oira ayira len koni ma keme ani ma fla olu jera nay atemena yala PAG ni ekme fen soro ka fo akonola la o kuma ke jume mi may no kunga faraka ou be ni mi may no kunga boala ni min kan e kunga faraka ni e jatimne ke nyo de fo mawte mawbe mawna to la ngata ta nyini ka do maye mami ne Choguel don depuis 92 hein 92 ya sore ba don depuis avec Korofina a logé le Korofina Oumar be café me fere ngata donc sokonna ngata donc a logé le ngata donc depuis ambe Oumar du men Korofina ngata café fere de ko Oumar donc onodo o so in khotala la ngata donc a logé le mbode kono Korofina aso ambanga motonika abaka motonika donc comme antina be foshuna moto kumbagulu arazutu donc moto brava ngata donc tu wele dona aka bureau to mi hippodrome na ne na ale be ta tewlier en bolen ya bo hippodrome ka tlaka na bla sans fil là mais barrage men ko wati il est
il y avait un programme Tchamanka Nord là parce que déjà c'est un docteur dans ce domaine là télécommunication à Tumbo Baradeke il est sorti major de sa promotion en russe il a thèse qui est mis donc a eu installation de vers le nord mosala kanta la de ama bla domaine foi la ngata nama akalaneno kalan ko ngata ya dande ngata na sendi ngata donc livre sebe donc codon là aussi ngata donc ya livre me sebe ngata be ay sur le ni e jatimine ke aussi abla la baraw barala ay no boala e dambala non absaka ki ta fait de mais korobro do ne isna ngunu o donc ngata donc ture dumbe ya ture bigi ibla bololo sanfere bon ture bon on dit ça qu'a fait une fois à tété ma quoi donc au tara Dakar quand tu donc ya mais ni be jatimine ka le ngata donc aujourd'hui tiena hakli bi ñoo fait à Tarani à général les 25 départements parce que au départ ministère nous sigi ciugo de ne toro doni parce que mo do manganga do ala o ya do la donala ministre de un ministre ngata ki e bi téléphone na be écouter ngata ka bla internet kan o be se ka ke ciugo me énergie ani min ene ala na krete ngata o kanga ke mo ka ministre bon est-ce que akunsebo la juin otake ay militaire de nanu ngata ma fako o ma banda gengo de kama ngata donc o ma banda gengo de kama ngata donc ko ka mo do parce que ka management ngata donc tieni to me se ka ke management yoro la management wa management donc ngata do ngata tiena kunye mui parce que sadio to ko muso de furle mba ngata sadio so mo do ay mamudo adna kunye mui et abora orange la gwena tu mais mali orange la be badon et il avait un procès ngata collé au communiqué là mais donc maintenant comment on peut se nommer comme ministre bon l'autre là c'est un comptable Doni ministre des finances un comptable ngata mali ko ngata be financer gérer ci godi donc o yore yo ka jongea ayi mi be ngare mi be ça ok o te comptable de BNDA comptable de mali la ngata kala ne mana fu beta BNDA comptable ta ko ngata donc parce que yo so mo o rebe bokati donc o yene toro en un moment donné ni ma fo ngata nye kalonte bon kone ya fami ngata donc ale kone ya bla tara sécurité d'état là mais nga ministre mi be ngata la talent chat ngata donc pour ka interview ke ngala kalande joni jombe sadio ke e ma internet ka ita fuye sadio ta interview kalande ka kala ka semaine ka kala interview bon comme surasi fene do surasi côté surasi ngata mo kalale be surasi la ngata ate civil ay kalan côté olu ka ko non taw te clé ngone de barake ya ay e koni barake donc kuma toyi surasi nunu be kalale be surasi la ti aussi dans tous les domaines aujourd'hui ils sont presque majeurs santé la imayewa bara yoro to la imayewa ils sont extraordinaires a kalale be o kalale faut ça veut dire o kalale ni mo mata la bara de sera bien fait il faut que tu sois percutant ni pour logique il y a la demande donc maintenant dogo débat ko à niveau kuma yelenti à niveau tu sais que yele parce que mame talent de santé la état do mo chia jumbe ngo grande tara ani terika ni termuso ibe na ngata donc ibe fe ngata fenga ka ke njaw ka ke fenga ya santé nyama ya ne ki sona ngata donc obita ngode kera mo taratenia mo mata tenia afro parti politique ni bekanga fenga di ngata donc wala M5 ma décret na attaqué wa antikele no ka kono ka lede wala sinon ngata donc ka fo niveau ka yele niveau bi yele si réellement ngata donc ya quand même mo chama ko ga débat niveau akala chuko mo kalalen do bala mi ya fo ka tala ngata e galote mais mo kalalen do bala sur ngata donc les 121 au moins ngata donc il be 40 personnes seront mais be ko do ere posme mais 40 sur ngata donc 121 ngata bitami en moyenne parce que surtout bébé fait ka bokki yere ira be hakla ko na mbora kam se ka ke débuté donc bébé ngata 2 millions et quelques mille ngata donc amba ira ka fami 2 millions ta 2 millions abobori aka chane o yere ne bolo 1 million 500 do avantage wudu ngo attendez avantage bi do mobile ngata donc sané fem fitini bi do ngata donc ça veut dire session no ngata fem fitini bi do avantage mi bébé kele mbulu ngata beata entre hadiye mu fo ngata ko ne ko be débuté ala ngata ko dunta de bala ko note ko ala ko tewo afo oh on a taje fait oh ni PSG naje est-ce que abseka ambo ni jatumne ke point nan de tar
Jose Nani mais ka lakana sabati ni ko lakana ka bɛ se ka sabati n ka taa n bɛ question poser maa min tun kan ka lakana sabati jɔn de tun don Asimi tɛ wa ale de a ye bandaw ka kalo 8 kɛ lakana sabatilen ba dilen b'ale de ma il est le vice-président chargé de la sécurité et de la défense mais mun sera ka kɛ poutre o da tun b'ale de la ou bien o bɛ c'est lui qui est le patron a ma deli ka f'i ye n ka taa n ko mɔgɔ y'a bali ka baara kɛ o c'est lui le patron mais faut mun de ɲɛnabɔra la aujourd'hui n ka taa donc o segila ka na tuguni mɔgɔ kelen min b'a disposition na n ka taa donc n'o ye Sadio ye n ka taa mɔgɔ kelen min yɛrɛ bɔra a la a kɛra Kone n'o taara sécurité la Ndaw min nana n ka Ndaw n ka donc ça j'ai confiance à lui parce que min don n ka taa n y'a ye un jeune n ka taa n y'a ye ATT kɔfɛ n ka donc ça a bɛ baara mais le ministre de la sécurité intellectuellement il est basé il a donc franchement il a été très bien formé c'est un militaire donc de très haut niveau ils sont bail on s'en emballé parce que n b'a dɔn n b'a ka CV dɔn n b'a ka carrière dɔn donc n ka bonya b'a la n dɔgɔnin don a bɛ se ka non sécurité la a bɛ se k'o ɲɛnabɔ musalakan t'a la o parce que ale fɛ n ka taa donc le commandement c'est le commandement ale ma tɛmɛ par n ka taa zigzag dɛ arrangement tɛ dɛ Karim ma mɔgɔ caman Karim ye mɔgɔ caman arrangé o tɛ ale tɛ Karim ka militaire ye dɛ ale ye militaire yɛrɛ de ye Karim y'o fana kɛ yan Karim da b'o fana la Karim ni Karim tun bɛ tɛmɛ n ko Karim b'a fɔ ko toi tu seras général n ka taa donc sɛbɛnni wɛrɛ i bɛ kɛ général ye a tun b'o fɔ dɔw ye wallahi surasi dɔw a b'a ko tu seras général i bɛ kɛ ye e bɛ kɛ n'a ye a tun bɛ ko kunna ja o tiɲɛ dɛ donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ baaraw kɛra n ka taa dans ces conditions i ye min fɔ n'an ye nin bɛɛ kow taabolo lajɛ ka hakilinaw ta k'a lajɛ aujourd'hui n ka donc gɛlɛya min bɛ yen n ka taa k'a fɔ sécurité ko n ka taa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ je ne le crois pas à 100% mais min don n ka taa réforme na n ka taa donc gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na parce que min don a fɔra ko assise bɛna kɛ donc o de bɛ réforme hakilina caman ta maintenant dɔw bɛ fɛ ka muruti assise ko i sɔn bɛ o assise ko ya ne sɔn bɛ assise munna n sɔn bɛ assise ye n'i ye jateminɛ kɛ en 1968 coup d'état kɛlen ka taa donc tout ce qui est les gens de Modibo o décret ta ka taa k'o dabɔ politique la fɛn o fɛn kɛra a kɛra olu kɔ kan en 1968 n'an bɔra o kɔnɔna na 91 Musa Tarawele ka mɔgɔ gɛnna ka bɔ système kɔnɔ o da ma don a kɔnɔ an ye baara o baara kɛ a kɛra o kɔ kan an ka coup d'état laban min kɛra Amadu Tuma Ture la PDC mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ka taa donc jɔnkuna n'u y'o bɛɛ gɛn mais o ma kɛ nin na mun na de o ma kɛ Zera ta la mun na de i bɛ ka bɔ ni Zera ta la ni Zera ta la a fɔra k'an kana mɔgɔ gɛn k'an bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ sɔnna o hakilina na o hakilina ko kuma min fɔra n ka taa ni baara bɛ kɛla o la donc je pense réellement que n ka taa olu mɔgɔ kelen n ka taa donc denni kɛra n ka taa olu kelen de y'a fɔ n ka taa donc il fallait ka l'organe unique mais i ye jateminɛ kɛ bi olu de bɛ bana organe unique ko ma u ma ban de ko a délai ka surun k'a tɛ se ka kɛ délai ko kuma na n ka taa donc tapo m'a fɔ n ka taa antenne dɔ kan a renouveau kan k'a fɔ olu ye CENI sigi n ka taa 8 jours la ala donc an kana mɔgɔ bluff sa an kana mɔgɔ bluff experts ko k'a bɛ se ka kɛ an ka taa la mais une chose est sûre l'administration territoriale personne les gens n'ont plus confiance à l'administration territoriale parce que pour eux ka taa donc élection tripatouilleuse élection résultat yɛlɛmani n ka taa bɛ boli la Mopti ka taa mɔgɔ gagné n ka taa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔ kɛ élection ma kɛ Mopti o tiɲɛ tɛ wa donc o résultat ma na n ka taa dɔw la passé tɛ wa cour constitutionnelle la Manasa tun bɛ deuxième tour ni troisième tour de bɛ yen n'a ka di Manasa b'i la passé n'a ka di a t'i la passé o ma kɛ an bɛ ɲɛna yan wa o de ma na ni n ka taa gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ n ka taa ne kɔnɔna na n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ donc ça veut dire qu'on n'a plus confiance à la Cour constitutionnelle, on n'a plus confiance donc à l'administration territoriale. Cour constitutionnelle mi yɛrɛ bɛ n terikɛw b'a kɔnɔ n ka taa Ture b'a kɔnɔ hali o yɛrɛ n ka taa mɔgɔ dalen t'o la parce que min kɛ ko kɔsa in na n ka taa donc Asimi ka ko in na parce que on dit que Cour constitutionnelle pour que n ka taa ka Cour constitutionnelle ka kuma Cour constitutionnelle fɛ il faut forcément le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre olu de bɛ se ka Cour constitutionnelle saisi k'a fɔ n ka taa y a vacance de pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le capitaine de rang de ministre o de ye n ka donc Cour constitutionnelle soit demandé capitaine fɛn ka Asimi ka capitaine n ka taa ka chef de cabinet ne bolo colonel don non capitaine don a ma kɛ colonel ye fɔlɔ tɔgɔ da Cissé ko tɛ yan non a ma kɛ colonel ye fɔlɔ ni capitaine kɔni tɛ n ka taa a ma se commandant ma n ka donc parce que fo n'o y'a d'a ma joona donc a ma se yen fɔlɔ a ma se o ma ale de ye Cour constitutionnelle saisi ale de ye Cour constitutionnelle choisi c'est que ce n'est pas normal parce que ale ka mais komi an fana tɛ ka baara bɛ ka kɛ ni fɛn fila de ye o fɛn fila de y'a fɔ n ka taa hali o yɛrɛ la n ka taa a bɛ ka baara kan ka kɛ cogo min et en même temps qu'est-ce qui se passe le poste de vice-président min bɛ yen an y'o dun an y'o fili baji la
pour violer les textes. Mais quand on nie un mot de quai. Donc c'est pour cela, pour dire qu'on ne peut pas avoir confiance à eux. Donc au-delà, aujourd'hui, il faut avoir l'organe unique. L'organe unique, il y a baraka kengata donc comment qu'a dit vraiment. Mais administrateur, non, comme il y a 97 milliards là-dedans, il y a à manger, il y a à boire là-dedans. Parce que il faut faire extrêmement attention. Oh, mɔgɔ caman kɔni wulilen don bi dɔw bɛ ka wuli ka fɔ ka dɔ fara transition a jɛnya kan yala aw ka parti aw hakilina jumɛn bɛ aw la o kɔnɔna la ka dɔ fara ka transition ka prolonger. Ne ko n'a bɛ prolonger pour moi d'abord i b'a dɔn masa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye transition décision bɛ ta tuma aw ma ɲininka koyi ne ma ɲininka i ma ɲininka parti politique foyi ma ɲininka tubabu CEDEAO de décision ta n'est-ce pas a kɛra ten. N'a kan ka prolonger n'a ma kan ka prolonger CEDEAO de bɛ décision ta ça de faux débat de ka da anw ye Mali kɔnɔ an k'an ka baara kɛ n'a bɛ jɛya fɛ an ka baara kɛ an ka continuer et c'est pour ça n ye Choguel sɔrɔ don n ko Choguel o tuma hakilina jumɛn bɔ o la an ka ta ka prolonger a ko k'olu ma fɔ maa si ye a ko hali maa min bɛ kuma na tuma dɔ la président tɔgɔ la CNT président tɔgɔ la fɛnkɛ Hasimi tɔgɔ la o ni Hasimi yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ CNT kɔnɔ CNT mɔgɔ dɔw bɛ yen n ka taa ko quoi vice président wa an t'a dɔn olu dɔw olu bɛ kuma na Hasimi tɔgɔ la o ni Hasimi yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye i y'a ye dɛ fɛn bɛɛ n'a la cɛ o tɛ ɲɔgɔn ye ne y'a nkalon bɔra ka taa a bɔra Choguel da kɛ ne ye kuma min f'i ye n ka taa n ko ne ta n ka taa donc i tɛ se k'a fɔ n ka taa donc hali o tɛ ɲɔgɔn ye hali o tɛ ɲɔgɔn c'est à dire o cɛ yɛrɛ ko n ka taa k'a t'a kalama munna Hasimi t'a fɔ k'a k'a da di non parce que min don n ka taa n'o kɛra n'a bɔra n'a taara business kɛyɔrɔ la mɔgɔ min bɛ fɛ ka Hasimi ye parce que e b'a jamana ko kɛra business de ye ni ne ko n ka taa ne bɛ e ye don o don dɔ bɛ fɛ n ka taa donc ka fɛn dɔ traiter e fɛ n'a fɔra ko ne bɛ e ye ne bɛ kuma e fɛ a bɛ passer c'est comme à un moment donné Banda ko k'o daminɛ ne ka taa il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire a tɔgɔ il faut que k'a ka rendez-vous ɲini Banda n ko o tuma e m'a mɛn ne y'a fɔ télé la n ko n tɛ rendez-vous ɲini mɔgɔ ye n ka taa Banda ko la n ko ne ka sira tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ n ka taa k'a fɔ n bɛ Banda yir'i la donc mɔgɔ tun bɛ se ma k'e ka Banda mɔgɔ dɔw nana ne nɔfɛ ka taa donc ko ka Banda u ka rendez-vous sɔrɔ dɔrɔn n'o ye rendez-vous sɔrɔ dɔrɔn o bɛ bulon d'i ma o bɛ wari d'i ma et puis wari girin ma i ye den ka dan t'o la donc e fɛ CNT cɛ b'o a b'o de la o n ka taa donc o tɔgɔ o manchima in bɛ yen ka taa donc maintenant a b'o la n ka taa a b'o o hakilinaw na mais sariya sira fɛ o tɔgɔ a bɛ ka fɛn min kɛ nin ye o kɔrɔ comme e yɛrɛ e na kɛ ayi ne ma e na kɛ e na kɔrɔ ka kɛ n ka taa donc e b'a ɲɛfɔ kɛ e tɛna ne dabila a ko la mais sariya sira fɛ fɛn dɔ don dɛ mais o sariya sira la bɛɛ b'o dɔn n ka taa donc maintenant olu yɛrɛ placelen don k'a fɔ n ka tɛ mɔgɔ min don ka mɔgɔ tɔgɔ utiliser ka fɛn sɔrɔ a la donc aujourd'hui n ka taa o kɛlen ka denmisɛnnin dɔ bɔ o sen ka taa ka taa jɔ ko il faut prolonger le mandat il faut prolonger le mandat non j'ai dit donc ni mandat kan ka prolonger ou ka baara kɛ fo ka se n ka taa le 6-7 mois ma CEDEAO mɔgɔ ninnu chaque 3 mois u bɛ na u b'a contrôler n'a kan ka prolonger c'est à eux de dire k'a ka prolonger an ka parti politique bɛ wuli ka kule dɔw bɛ wuli ka kule yan donc société civile bɛ wuli ka kule non il faut prolonger il faut pas prolonger parti politique dɔw fara ɲɔgɔn kan ka faux débat de ka di anw ye Mali la sensation de ka di an ye au lieu de continuer à réfléchir pour le Mali au lieu de continuer à penser n ka taa jamana bɛ bɔ fɛnkɛ jumɛn na anw ka yɔrɔ la au niveau de l'USR nous pensons que on doit continuer à travailler min ye date imposée anw kun olu de b'a fɔ n'a kan ka prolonger n'a ma kan ka prolonger maliyɛnw tɛ o anw ma ɲininka an ma foyi parti politique ma ɲininka c'est vrai qu'il y a eu des consultations mais après de CEDEAO de date fixée k'a fɔ 18 mois a ma kɛ ten wa alors donc a bɛ kule mun na donc anw date prolongation ko na n'a kan ka prolonger mais hali n'a bɛ prolonger an bɛ min fɔ aussi ni CEDEAO bɛnna kan k'a fɔ k'a ka prolonger nous ne voulons pas que a ka tɛmɛ 3 mois ou a cayalen au maximum 6 mois o la élection bɛ se ka kɛ nka Choguel ka taa n'a ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa i bɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bila a nɔ na mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen o tuma bɛɛ bɛ na dɔɔni dɔɔni nɛnɛ de wa somɔgɔ ko don wa donc ça veut dire an b'a yɛrɛ servir gâteau don wa gâteau don wa komi dɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko olu kan ka maloya dɛ munna ni danbe ko dɔ ni hɔrɔnya dɔ jamana binna maa min bolo ka tɛ mandenkɛ kan k'i dogo de faden to e b'o dun hɔrɔnya la dɔw b'a la o cɛla mɔgɔ jumɛn bɛ yen o cɛla n ka taa donc i y'a ye n ka taa donc i bɛ k'a ka fɛnkɛ ninnu tɛ yan ni tɛ i bɛ k'a ka juin ye yan juin mun ye maa fɛ maa o kɛ o t'olu ye yan et donc e ɲɛ bɛ jɔn de la Bube n ka taa donc a tɔ bɛɛ la i b'a ye n ka taa donc a bɛɛ n ka taa ninnu bɛɛ kɛra i bɛ k'a ka maa ye i bɛ k'a ka premier ministre kɔrɔw i bɛ k'a ka ministre kɔrɔw i bɛ k'a ka dunmansi kɔrɔ ninnu olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la nka mɛ mɔgɔ kan ka maloya ka hɔrɔnya lajɛ c'est pour ça ne ko ni maa kan ka i bɛ ka défend est-ce que e bɛ Mali ko yɛrɛ la tuguni ka i bɛ ka défend nin ko na a bɛɛ t'olu de ye
parce que olu bɛ caman ye suyɛni kɛ n ka tɛ k'i pɔsi ban caman ye suyɛni kɛ a tɛ se ka taa banque la a bilalen b'u ka so o hakilila ko n'o kɛra président ye ko maliyɛnw ko danbe tɛ maliyɛnw na ko hɔrɔnya tɛ maliyɛnw na ko bɛ maliyɛnw san mais o b'o tromper o b'o yɛrɛ tromper maliyɛnw y'a ye o bɔra min na o n'i ko bankasigiw ma ko ka wari minɛ ka hɔrɔnya minɛ ka danbe minɛ o bɛ danbe ta n'i ko douansakaw ma ko ka hɔrɔnya minɛ ka danbe minɛ ka wari minɛ o bɛ danbe ni hɔrɔnya ta bi an bɛ yɔrɔ min mɔgɔ si tɛ kɛ député lankolon ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ président lankolon ye jamana in position na n ka taa jamana bɛ position min kɔnɔ yɛlɛma min bɛ yen ka taa kan ka kɛ pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na chacun doit savoir c'est pour cela an ko USR la bɛɛ ka kɛ n ka taa an ka hɔrɔn ni danbew ta an ka kabilaw la olu ka kɛ ɲɛmaa ye conseil ye u ka kɛ ɲɛmaa ye maire la u ka kɛ ɲɛmaa ye député la halala ni danbetigi ni hɔrɔn o k'olu ta ni nin jogo t'i la i tɛ kɛ e ka aw ka parti candidat ye an ta kɔni tɛ kɛ n'a ye fo n'i y'i dogo an na n'a ye enquête kɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ bɔ a la parce que pour nous politique tɛ mɔgɔ lankolon ko ye politique tɛ n ka taa dɔn ko mɔgɔ lankolon ko ye hali sini an b'a fɔ politique n ka taa danbetigi ni hɔrɔn de c'est pour la n ko silamɛw danbetigiw hɔrɔnw halalaw a ye bɔ kabilatigiw a ye don a la n'an ma don a la a bɛ mɔgɔ bila n ka taa dɔn ko bɛ jamana ci ale politique mɔgɔ dɔw bɛ yen n ka taa dɔn ko bi i b'a fɔ ko cu sisan i b'a fɔ cu i b'a ca aw ye denmisɛnnin min yɛrɛ hali aw ka société civile n'i ye denmisɛnnin ninnu ta k'a lajɛ kunun n ka taa dɔn ko maaw bɛ aw lamɛn kosɛbɛ aw lamɛn aw de ko n ka taa dɔn ko a tɔgɔ ko tapo man ɲi ko tapo kɛra aw ko ayi i bɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ dɛ ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko tapo man ɲi tapo tɛ halala ye a fɔ cogo min bubu tɛ halala ye bubu tɛ hɔrɔn ye sumɛla bɛ ta cɛbilen dɔrɔn ka taa dɔn a tɛ facture sara nin bɛɛ la aw de tilala k'a fɔ k'olu ka ɲi nka mɔgɔw dun dalen bɛ aw de ka kumakan na aw bɛ fɛ jamana ka yɛlɛma cogo di a n'a bɛ ɲininka de n ka na hɔrɔnya de la ne bɛ kuma na en même temps politique mɔgɔw bɛ yen nka ko Bacili père olu ko n ka taa ko n'i ye tapo n ka taa k'a ye 16 milliards dun n ka taa ko n'i taara n ka taa sini k'i bɛ se ka taa n'a ye kaso la mais Bacili Mohamed Ali Bacili Bato ouais n ka taa n terikɛ n terikɛ bonsoir n ka taa donc a bɛ lamɛn a bɛ yɛlɛ la n ka taa mɔkɛ donc i ye jateminɛ kɛ donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ o politique mɔgɔ kelen de b'a fɔ n ka taa ko maaw man ɲi bi o b'a ko mɔgɔ ka ɲi société civile la o b'a ko mɔgɔ man ɲi o b'a ko mɔgɔ ka ɲi o tuma an tɔ ye kɔtɛ de ye yan o tuma danbe tɛ anw na an kɔni an kɛlen ko kurusimugu ni bobara wulila dɔrɔn an bɛ tugu a nɔfɛ o tɛ hɔrɔnya t'an na halalaya t'an na an kuma kan ka taa dɔn ça veut dire i b'a fɔ n ka taa dɔn i b'a fɔ n ka taa ko ɲɛgɛn n'i ye ɲɛgɛn dayɛlɛ n ka taa gaz min bɔ an kumakan bɛ ten ça veut dire n ka taa dɔn faden to an b'a dun parce que pour moi adamadenya ye mun ye n'i ko min man ɲi sa ka ban i b'a sɔn n ka taa dɔn i kan ka sa o de la k'a fɔ k'a man ɲi a mais mɔgɔ fana bɛ yɛlɛma dɛ i bɛ yɛlɛma condition dɔ la ni preuve dɔ nana e tɛ se k'a fɔ mɔgɔ duuru man ɲi e ka tila ka tugu o mɔgɔ duuru bɛɛ nɔfɛ n'i kumana kan ko bɛ mɔgɔ buruja ko n'i kumana ko da marifa bɛ mɔgɔ kelen de bolo parce que mara ni n ka taa dɔn ko kɛcogo de bɛ yen n ka taa mɔgɔ dɔ tɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ n'o tɛ mobiti ka den bɛ anw ye n ka taa dɔn n'i ye kuma bila anw da la kuma dɔ b'anw da la hali a ma dédoyer mais n'i kɛra jama ɲɛmaa ye n'i ye ko dɔ sɔrɔ ka taa kuma dɔ bɛ yen n ka taa dɔn masa a ma ɲɛ i da kuma lankolon dɔ bɛ yen a ma ɲɛ i la surtout n'i bɛ bɔ kabila kɔnɔ n'i bɛ bɔ danbe kɔnɔ n'i bɛ bɔ hɔrɔnya la n'i ye dugutigiden ye n'i ye kabilatigiden ye a man kan ka bɔ i da a kana mɔgɔw tɔɔrɔ i bɛ waso ni dugutigidenya ye n'aw ma kɛ n'a ye n ka taa dɔn ko ne nɔ tɛ o dɛ an somaw de ye baara kɛ an ka taa n'an taara ɲɛfɛ corruption bɛɛ kɔni bɛ ye jalaki ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ma ko wari dunna dɛ nka a ko bɛ cogo di bi i ye tapo ka bɔ laban mɛn yan ayi m'o mɛn a fɔra ko suyɛni min bɛ kɛ ninnu ye coup d'état kɛ ninnu ye bandaw ɲɔni ka bɔ yen tuma min o y'a ɲɔni ka bɔ yen tuma min o m'a fɔ ko parce que ko bandaw ko la lutte contre la corruption ko banda ye ban o la maintenant ko bɛ solution de ɲini na comme haute cour de justice tɛ yen pour que o ka se k'a lajɛ cour de justice siya jumɛn bɛ se ka dilan o ye dossier bila k'a dilan CNT la dossier bɛ bila la ka taa cour constitutionnelle pour voir cour constitutionnelle pour voir la constitutionnalité a bɛ se ka kɛ cogo min de façon exceptionnelle tapo bɔra n ka taa ka papier n ka taa donc ka interview dɔ kɛ n ka taa a bɛ papier 5 bɔ a bɛ page 4 5 bɔ a man kan ka kɛ hɔrɔnya la parce que ale b'a la a bɛ jumɛn na Bacili m'a fɔ n ka taa donc a tɔ fitini mais kɔsa in na hali a ye wari min ta n ka taa ka taa di cɛ ma expert na ko kan ka révision constitutionnelle kɛ maître Sekaldi olu dossier ninnu tɛ yan et donc dossier caman de bɛ yen donc ministre ninnu bɛɛ ka taa donc tapo tɛ kulela mɔgɔ wɛrɛ ta la a bɛ kulela a yɛrɛ de ta la
ni adamaden dɔ ye n ka taa donc n'o kɔrɔla n ka taa n'a fɔra n ka taa ko ka saya waati sera n ka taa ko kɔnɔnalen don n'o taara su don yɔrɔ la o bɛ fɔlɔ ka kule n ka taa fɔ woyi n hakili k'a bɛ sala su ka la non a tɛ sala su la a ɲɛ b'a yɛrɛ meliketɔ bila a kɔ cogo la donc tapo ta ye o de ye n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la aujourd'hui n ka donc il faut que corruption ko in ka taa ka daminɛ n ka taa baara ka se ka kɛ maa caman bɛ yen o bɛ kule politique ko la mais mun de bɛ k'a bali bi bon min b'a bali la n ka taa donc les textes sont très clairs tant que dans l'exercice de tes fonctions n'i ye tiɲɛni min kɛ i tɛ se ka minɛ ni haute cour de justice tɛ. mais ni an ye baara kɛ ni charte ye ka constitution bila kɛrɛfɛ dun mais parce que kuma caman o kɛra o mais n'o bɛ se ka kɛ n ka taa o ka kɛ n ka taa o de ka fisa o la n'o kɛra minɛ caman bɛ yen n ka taa o bɛ boli o caman da bɛ politique la fɛn bɛɛ na cɛw da bɛ bɔ politique la. mais est-ce que o de man ka kɛ yan o de kan ka kɛ o e tɛ se ka ministère de la défense gérer avec des milliards a tununa cogo min ka taa société san 30 000 francs n y'a ye n ka taa donc a bɛ fɔ min ma ko mɔgɔ bɛ da min kɔrɔ lipogo tanti ninnu 30 places o kan ka san dɔw y'a san à 7 500 000 francs au Maroc ici on le trouve à 1 500 000 dɔw y'a san joli 7 500 000 a bɛ bɛn ATT ka logement sociaux kelen ma a bɛ bɛn ATT ka logement sociaux kelen ma 2 chambres salon donc a bɛ bɛn o de ma donc an b'o de ta n ka ta ka yaala an ka militaires nɔfɛ n'o ye munna ni kɛlɛ tɛ kɛ de parce que mɔgɔw kɛlɛ kɛra ninnu de kɔsɔn zone dɔw m'a f'i ye n ka taa k'olu ye jugu ni ye n ka taa ko o tɛ minɛ ko wulu bɛ se ka wo ci mɔgɔ la k'a tɛ se ka minɛ dɔw y'o fɔ o ma fɔ wa donc c'est ça la question mais a kuma ye tiɲɛ de ye u tɛ se ka minɛ de ya zone de ya mɔgɔ bɛ giriya sariya ma mais ne ye kuma dɔ fɔ a bɛ to ka mɔgɔ tɔɔrɔ n ko en 91 an bɛ na n k'o cɛla mɔgɔ si tɛ yen n ka taa 2 millions bɛ sɔrɔ mɔgɔ min ka compte la 91 wallahi o tɛ bi ye dɛ o cɛla mɔgɔ si tɛ yen 2 millions bɛ sɔrɔ min ka compte la o tɛ bi ye dɛ mais bi aujourd'hui beaucoup sont milliardaires. mun de kan ka kɛ de walasa nin ko in ni jamanadenw ka wari ka sigi ni jamanadenw ko k'u ka sara tɛ parce que n'i ye élection kɛ nin cogo in na est ce que olu dɔ tɛn'u yɛrɛ sɔrɔ an ka président la mais n k'o dɔn kɛ e bɛ sira dilan goudron ka taa quelques centimètres n ka donc min kan ka kɛ min centimètres i b'o bɔ a la cogo min i ja i bɛ goudron dilan ka taa goudron bɛ n ka taa sini sɔgɔma ka taa goudron bɛ se ka a bɛ wuli an ye goudron dɔ yɛrɛ n ka taa donc goudron ka taa o bɛ ji bɔn dɔrɔn ka taa ko goudron dilan na ka ban ka taa donc o bɛ taa facture di n ka taa a bɛ sara n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ n ka taa k'olu bɛ fɛ ka fanga ɲini c'est compliqué ne ko min na bi min kan ka fanga ɲini jamana in kɔnɔna na i ka hakilina ye mun ye sécurité ko la i ka hakilina ye mun ye justice ko la si tu arrives à convaincre moi à me convaincre ne bɛ tɛgɛrɛ f'i ye sécurité ni justice parce que jamana n y'a fɔ cogo cogo n bɛ segin a kan jamana binna cogo cogo ne ni fila wulilen don jamana bɛ jɔ a sen kan nka nin de tɛ ka sira sɔrɔ a tɛ sira sɔrɔ la dɛ a tɛ sira sɔrɔ la o dun ye dossier min fɔlen don a la dossier ka ca dɛ ko nin bɛɛ dilen don kiiri ma nka mɔgɔw kɔni baara de tiɲɛna o se ka caya o armée ta i t'a kalama de armée ta i t'a kalama miliyari min na avion min sanna a fɔra ko avion 6 sanna n ka taa donc avion 2 ma na n ka taa donc ko wari falentɔ devise yɛlɛla donc o ye avion 2 manger avion 2 alors o ye avion 2 manger et donc avion kuntan dɔw sanna n ka taa donc mɔgɔ bɛ se ka avion san i n'a fɔ k'olu fana tɛ se ka pan au revoir de la France bɛ san cogo min avion bɛ pan sanfɛ yan a bɛ se ka dilan sanfɛ yan donc avion nana ka bin disi kan ka taa depuis a binna disi kan a ma wuli donc kɔsa in na ɲɛ b'a kan o bɛ kule la internet la ko États-Unis bɛ Mali avion ko États-Unis y'an bali ka avion dɔ san Casa o bɛɛ la n ka taa donc il faut vérifier l'information il faut vérifier l'information et puis depuis ninnu nana aussi joli donna armée na nin bɛɛ il faut k'an ka information sɔrɔ est ce que bandaw ninnu t'o o de la hali bi n ka taa parce que i b'a sɔrɔ wari dɔ donna n ka taa parce que an ye min mɛn internet kan wari dɔ kasa bɔlen don ko mɔgɔ tɛ wari ninnu ta yɔrɔ dɔn e m'a mɛn de comme yɛrɛ tulo bɛ somi ko n'i siranna an k'a fɔ kɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara or bɛɛ dakan bɛ ala de bolo maa si tɛ se ka fɛn kɛ maa la n'i ka waati sera i ka waati sera a gɛlɛyara nka a ti maa si ta assise nationale an da sera a ma dɔɔni nka n bɛ fɛ an ka don a kɔnɔla la effectivement denni kɛra conférence d'entente ninnu bɛɛ kɛra ni ye kuma f'i ye n ka taa n ko Modibo da gɛnna ka bɔ politique ko la anw 91 da gɛnna ka bɔ n'i ye jateminɛ kɛ aussi denni kɛra n ka taa Ibrahim Boubacar Keita nalen bɛɛ kan ka taa denni na an ye denni kɛ a fɔra salle kɔnɔ ko n'an bɛnna min na k'a bɛ kɛ Lazawadi ko tun banna o bɛnna kan k'a fɔ k'a banna denni na Ibrahim Boubacar Keita bɛɛ ɲɛna a ye kuma ta ko non ko Lazawadi ko bɛn ma k'a la
conférence nationale conférence d'entente mbo de make ngo lazawati ko la ngata donc so de dossier ni ako benima kala ka pere ngata donc ko dossier ngata donc ka kanga la wala deni na osi ngata donc akanga structure do to sigi min kanga baraka hali sini ngata structure ma sigi ka résolution suit donc amaseka ke donc maintenant pour nous ngata ne bara de ngata kanga taka ke ngata donc bara hakilina killing de là pour voir ngata ce qui est faisable. Maintenant le problème aussi présent ka fanga ngata donc ka lede doni bi se ka boala chugomi kadaka ibi se ka présent normalement jamana nkono fanga men dile be présent ma hal na be ka jamana chi ngata mo tsaka genga boala fo coup d'état. Il faut que ngata Afrique du Sud ou jamana to la ngata bi chugomi ni présent est bara content donc qui viole carrément la constitution. Il faut que ngata donc au moins au niveau de l'Assemblée nationale ou mécaniser donc que présent ka se ka genga sur le problème tala coup d'état fouité mais reconnu. Afrique du Sud ya China donc duni ke ngata mungara yawli o mawli ako ka tita kaso la ngata bam ne ka do kaso hande mo keme ari mo bi woro nyoko sara ko be donc ni be hakila ndo de mi be se ka jamana bo gele akon na allo Ansu to di jamu Moussa Traoré ke banyama koro Traoré voilà j'imagine aujourd'hui digo tigi dia ka faka ya Mali président bi qu'est-ce qu'il allait faire à Choguel exactement parce qu'avec l'instabilité sociale de recueillir, allait me mener Kalabi. Kamunge? N'a sur la décalé de Mali présent de Numtogo. C'est que le bal a instabilité sociale me crée tantôt. Instabilité, avec quoi tu m'as créé? Instabilité. Tu m'as fait. Je vois que par exemple, il y a la grève des enseignants. Il y a encore un truc préavis pour le 30 septembre au Kangabotuna. Bon, en même temps aussi, il est en train de violer les lois de la République. Les lois humaines. Loi, par exemple, quand il dit qu'il y a une loi qui n'est pas abrogée mais n'est pas appliquée. Voilà, on est cher à ce là. N'a pas beaucoup de pouvoir là de présent. Qu'est-ce qu'il allait faire à ce que comment il allait agir? Monsieur Traoré. Monsieur do. Merci. Allô, Mba, trop ni jamu. Abouakar Ahmedoun. Comment bibulu? Il faut. Mhm. Même fois là. Avec Manacho, on a vraiment n'a Manacho, il y a la donne. Car il y a la machodi. Parce qu'avec la Mani, pendant que comme la nuit, il dit que je dis ouais, à la développement nous. Voilà boulot Jamana Kola. Ma sera fora sur ni ron ma fo sur la be famu quoi. Bon ne kon bolo na tiro e do ka kuma kono. Tabarkala. Abe kuma ni ben ya ti lado de. Voilà ne kon me pour proposer ay. Ni ala sona. OK, on prend en compte. Ale jama nyamo di. Jama nyamo fait que kuma do be manga fo physiquement tiro do la quoi. Ni ala sona. A temai. Afamuna. Voilà ne be fait ko de fo. Ambifo. Merci. 20 20 18 65. Allô? Cheikh nga autorité morale la donné. Allô? Imam? Allô? Ça c'est l'autorité morale. Baji Foueti. Tabarkala. Merci beaucoup. Merci encore. Anaka dambe. Ni kuma inde mandino. Avec fode parce que amu kenele ganti tawo. Ilo ni tende ni yo. Ni tawo. Do ma ya panate. Mek daw ko minati zani ni mabo ma uke bono ona ko. Amba kwa ka kangilen tibiyal. Na kwa ka poronya na ka dambe la. Te Ulia Bada, ni mandogoni mandifo. Merci beaucoup. Umar Chefkin, Mariko. Ta dame ne kuno. Ta continue na. To ga la bulu. Tabarkala. Ta formutofo. Mas ka wonso. Aklobila. Ta kana digono. Ni ala sona ba. Na be digiro la. Ni ala sona. To me poza ko. Aka ke chugube. Aka pongere la ne ka sa imbo wa ko nyanka. Tant que loi de retour de la justice m'a supprimé. Ça va se mettre dans la rue. Ma si kulita kera yoro. Constitution citoyenne de Kaboul. Tchad. Il faut saluer à la bouille. Mais fin frère de ce quartier.
dɔ bɛ minɛ na hali sisan dɔw minɛ na u bɛ kaso la mais minnu y'an ka miliyɔriw dun ka tile ka 6000 u bɛ kan ka yaala u bɛ tila ka na jamana mara olu tɛ se ka minɛ de wa ko filɛ dɛ ah mais Assimi ka bɛ constitution bɔ yen an ka taa ni charte ye ni Ala sɔnna pour ninnu fana ka wale u ka ɲininka ni Ala sɔnna Jacob Zuma ninnu bɛ wele la Mauritanie président filɛ kaso la a bɛ kaso C'est clair. la ko parce que ko wari taacogo man ɲi mais an ta baga tɛ k'olu la a gɛlɛyara ah mais hali ni ye nin i b'a dɔn ko nin jamana in tɛ taa ɲɛ ne terikɛ foli de a diyara n Merci ye beaucoup, Nkɔrɔ. la Merci la beaucoup. voilà an b'a to président i ka nin ɲininkali damadɔ in jaabi D'abord n bɛ foli kɛ n ka taa donc bɛɛ n'i ka kuma kɛ cogo don parce que maaw ka kuma de b'o bɔ ɲɔgɔn na siga t'a la mais min ka gɛlɛn ka taa anw fɛ n'i bɛ kuma kɛ i kana mɔgɔ dɔgɔya mais ni fanga bɛ d'i ma n ka taa ko parce que i bɛ kuma dɔ fɔ k'a bɛ digi i la n ka taa mɔgɔw la a kana fanga di ne ma parce que hali n'a y'a di yan sini n b'a fɔ parce que ni maaw ko n ka taa ka fanga ɲini nkalon kan musalakan kan parce que min ye tiɲɛ ye ka ban kan min ye kuma kɛcogo ye n ka taa ka ban kan ka kuma musalakan fɔ k'i da ka kɛ i n'a fɔ i satɔ don k'i kɔnɔ minɛ n ka taa k'i wuli ka taa yɔrɔ dɔ la k'i sama ka taa yɔrɔ dɔ la pour que n ka taa k'a fɔ k'i ka kuma kana digi mɔgɔ la n'o don a kana fanga di yan Allahu akbar parce que ne dalen bɛ fɛn kelen kan aw tɛ fanga di ne ma dakan de bɛ fanga di ma siga t'a la siga t'a la mais bɛɛ n'i ka kɛcogo don moi je ne fais pas pour agresser a man kan ka digi maaw la n ka taa parce que jamana taabolo de y'o ye parce que e tɛ hɔrɔn ye kama k'a ta k'a fɔ ko hɔrɔnya bɛ ni hɔrɔnya ko kuma fɔla a bɛ digi i la a bɛ digi i la mun na e tɛ kalabanci ye mun na a bɛ digi i la e tɛ zon ye n ka taa mun na a bɛ digi i la c'est ça la question mais jamana in kɛra cogoya dɔ la an tɛ tiɲɛ fɛ ni maa min bɛ tiɲɛ fɛ o b'a fɔ ko kana d'a ma dɛ k'a ka ko ka gɛlɛn dɛ ko a ka ko ka gɛlɛn n ka taa a kana fanga d'a ma min bɛ se ka musalakan kɛ min bɛ se ka n ka taa nanbara kɛ min bɛ sɔn hali a yɛrɛ den k'a saraka n ka taa nafolo kama min bɛ sɔn n ka taa ka fɛn bɛɛ kɛ n ka taa ka a tɔgɔ dɛ ka jamana ci o ko la kan ka sɔn o la ne tɛ sɔn o ma parce que ne bɛ ala barika da koyi a ye min di ne ma ne filan caman bɛ yen a m'a d'a ma n ye âge min sɔrɔ n ka taa caman taara n ka taa ka sɔrɔ n m'o sɔrɔ donc ne bɛ ala barika da tabarikala mais min don jamana tɛ se ka dilan ni danbe ko ni hɔrɔnya ni halalaya tɛ a tɛ dilan nin kɔ n'o tɛ fɛn o fɛn n'a tɛ dilan e bɛ i donna ko o ko la ni bonya t'a kɔnɔ bɔ a la o ye tiɲɛ ni tiɲɛ t'a la bɔ a la tiɲɛ tɔgɔ muhamadu bɛɛ ye sali sɔrɔ ye tiɲɛ tɔgɔ muhamadu n'i y'i ban tiɲɛ na i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ala ko bɛɛ dakan b'ale de bolo min ka di a b'i kɛ n'o de ye maa da tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye dɛ n'o tɛ bantanw tun tɛ kɛ président ye o taara ta furu la Asimi yɛrɛ tun tɛ kɛ n'a ye mais dakan don tabarikala donc n'an bɔra o la n ka taa filanan na n ka taa dɔn ko école karamɔgɔ Musa i dimilen don mais Musa i bɛ fɛ ka position min kɛ ne t'o position ta parce que pour moi n ka taa Choguel tɛ ni Choguel dɔn ka taa min ye accord signé aw fɛ pour que n ka taa dɔn ko article 39 in ka kɛ n ka taa o ye Hasimina ka mɔgɔ de o y'a sɔrɔ Choguel ma na o a ma kɛ ten wa a ma kɛ ten wa an tulo b'i la bi n'i ye jateminɛ kɛ bi n ka taa gɛlɛya b'a kɔnɔna na ni maa min ko sariya bolo article 39 la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ école karamɔgɔ bolo i ye nkalon tigɛ mais min don tiɲɛ na est ce que état bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa parce que n'i bɛ ɲɛmaaya la n'i y'a ɲɛnabɔ ni jamana kan ka jɔ i kan k'o kɛ wa parce que min don an ka jateminɛ kɛ il y a 7000 enseignants de l'état 7000 min bɛ ba wolonwula min bɛ fonction pour la il y a 8000 enseignants des collectivités ça veut dire bɛɛ transféré la ka di collectivité ma o n'u ka wari o n'u ka moyen aujourd'hui n'i ye école karamɔgɔ ye c'est que i bɛ yɔrɔ min ka taa donc n'i bɛ fɛ ka muter ka taa fo collectivité ka sɔn n'o tɛ i t'i muter région ta ka taa donc ça veut dire lycée dira région ma et a bɛ fɔ min ma les écoles de la depuis n ka donc école primaire fo ka se n ka taa donc 9e na o tira ka taa donc commune ma bi an b'o position de la mais ni min ko anciens ka droit o ye min ta mais min don sani an ka se an talonna yɔrɔ jumɛn Ibrahim Boubacar Keita n'a ka maaw ye jamana ci baara min kɛ n ka taa donc c'est pour cela n'i bɛ kuma na n ka taa Ibrahim ye fɛn 4 de kɛ n ka taa donc o de la n ka taa Ibrahim kan ka suit fɔ lahara jumɛn accord mais a y'a signé accord d'Alger
ay Amadou Touma Touré kɛlɛ en 2000 ngata don ngata do be kuma ne ka radio la ma son nganda do ala nya to yi parce que yake aga professeur ngata yake ngata ko don ba yan kana sigi ka fe chama fo ay professeur tiane non ay me kuma de ne ko non na ka de mina la numéro dama ay mina la sigi do so nga jay de bala wallahi tabarkala amba la mais kuma fo le 23 il n'était pas au courant. Moi, j'étais conseiller en communication. 23. Le 23 mai. Domingata donc bahanga be attaqué. Ale ko ngata ko attaquer ma ke ka débat là. Il y a eu l'attaque simultanée entre donc Menaka et donc Kidal de attaquer la nyonga fait. Et les deux camps ont été occupés. Il fallait négocier ngata pour ka se libérer. Demsenif Kile Sara, et militaire Kile Sara Kangonana. J'étais là en tant que conseiller en communication. Ça donne des informations de Ayadi, Akana Djamade Oufli. Est-ce que famille a fligo donc hein ay non il n'a pas signé non mais c'est clair non be signé le problème est mieux débat ko do ngata donc ça ngata nati min do ça on y bara de ka kono ngata o ba tankene ma de ngata ko on histoire ce n'est pas ça mais la réalité est la réalité. Moi j'étais là-dedans donc accord mais signé par Bahanga ou ala kahina kafunana ay avion takatanga donc Algérie kana atite to memorti ala ka hina atite la anya bara mi ke kata pour accord nga se signer pour que jamana ka 2006 pour que pekana o accord ntla ka passer pour que ka valider assemblée nationale ibe ka ya on kele assemblée nationale ka fonga ta ko bara lankolondo ko mo lankolon bara do un général qui ne veut pas la guerre o ibe ka bora ka ka accord wora di on mamalla accord m'a passé par l'Assemblée nationale ou accord conséquences bien aller bien Mali de kono amate me conseil des ministres fait amate me conseil des ministres mo demande à gérer oui kelini article 39 ibika de loi ta ou ya soro ngata bube te ministre des finances Dieu ne tu es premier ministre au Maïga Abdoulaye Idrissa bara nana ka kengata ka leje nchi dum yangata ale me kuma chama ngata dongo réseau kan wolde enquête ke ka fangata kon a se ka appliquer kon a appliquer la carte te ngata donc 5 milliards kan odo aga Arlaf était ministre donc de l'éducation nationale de l'éducation nationale ça na kata administration territoire c'est sur la base de ça oui loi inta loi tara loi conséquence yemu jumebi militaire ou nananga donc en même temps coup d'état kelé ancien on militaire ou no faut sigla ka kuma intem ya fa kana ke donc au moins quand on est ancien militaire ou yake ou ya loi ta ka prolonger pour que ngata donc ça ka appliquer mais quel est nana yoro jume debi ka fo automatiquement ni mettre ni fait que ni harmonisation me kera ni intem ye mi fro ka farata ka o bi fra enseignant on ta ka o de na ni kele ayo sinon enseignant quoi salarié la kosbe o ami do ko la maintenant harmonisation problème yere nana chodi ma bi yentem ni syndicat des enseignants confondus qu'il était o dum yentem tara grève là mais douane datulaw dum yentem tara grève là banque datulaw dum yentem tara grève là mobilité ko joro dum yentem tara grève là iba ko bani de kara malla amakete o mais école garma obeta grève là wolta a conséquence te bosser ça mais sans demander de en ka conséquence be ke en bas sur cadre mbabo cadre nyama ote les conséquences sont très graves pour le pays mais du coup wolka conséquence te yejono mais interpta obéir sur place donc ni ma ko kene hakli ni yake chukwa do langa te donc gele abi ka kono je dis il est important ancien ni sugal no kasiko ka kuma ni doni bi se ka fara akan doni pour que on a perdu mais quand la loi devait appliquer la loi mais faut non loi appliquer l'état ne peut pas mais charia oui mais l'état mais ni ça ya tangata donc la loi ngata ya tangata si la loi amène des problèmes et voilà ça ya sonake mais aujourd'hui bi anga mali soro lege autant ngata premier ministre ministre des finances passe la ngata afa sur les mibinawo c'est les impôts qui nous donnent à peu près 300 et quelques milliards impôt bodedi impôt be midi sangono et ni jatimine ke ngata donc douane be midi 260 et quelques milliards impôt be douane oui jamana to be ngata pour follow de impôt kadi ngata ça impôt binawo avec ngata donc sera nous blale ngata impôt binanga douane binanga impôt de wulendo jamana be la impôt de wulio
Ni les domaines de l'État 70 milliards au bout de dit. Donc ni jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na ka wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sanu na an ka les 20% o bɛ min d'an ma ani taxe min bɛ bɔ extra la ka na an ka taa donc wari min bɛ don a kɔnɔ ni nin bɛɛ jateminɛ k'ale kɛ la guerre malienne nka guerre min bɛ kɛla Mali la c'est plus de 250 millions par mois par mois a ka ca ni ka 250 à 300-500 millions par mois nka donc guerre bɛ soutenir ni min parce que min don dunni bɛ kɛ matériel bɛ san baaraw bɛ kɛ nka donc les militaires sur le terrain donc prime bɛ d'o ma. Ni ye nin bɛɛ bɔ a la wari jumɛn bɛ yen ka baara tɔ kɛ salaire kan ka kɛ fonctionnaire tɔw ye comme n y'a f'i ye cogo min il y a 48 000 enseignants au niveau des collectivités normalement collectivité de kan ka nin kɛlɛ in kɛ mais c'est le ministre de l'administration territoriale dossier tun b'ale de bolo mais puis aujourd'hui c'est le ministre de l'éducation qui est en train de faire le combat donc n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc fili kelen don compétence la gɛlɛya b'a kɔnɔ donc n'an wulila n'an filila ka taa donc o bɛ se k'an rectifier parce que kuma in ka taa to den personne n'a le maîtrise de tout ça siga t'a la donc n'an ye jateminɛ kɛ ka taa donc dɔ y'i kanto aussi ko jamana min n'an ka taa sonyɛni bɛ kɛ ko ni mɔgɔw tɛ minɛ k'a bɛ kɛ cogo di o ye jamana ka taa jamana bɛ taa tiɲɛ de est-ce que sini b'o ye sini t'o ye o parce que min don du min yɛrɛ kɔnɔ ka taa bitigi bɛ e bolo bitigiba bɛ e bolo e denw ka taa donc n'i ye bitigi n'i ye feereli kɛ n'i tilala i denw bɛ sonyɛni kɛ ka taa mobiliw san k'a di npogotigininw ma ka t'o ja an ka taa donc cogo min y'o ja o bitigi kɔni bɛ bin o siga t'a la an bɛ nɛgɛjuru ka taa n'a ye halisa 20 20 18 65 20 20 18 65 allo 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 ale ka labɛn ma sabati allo allo bonsoir Marc bonsoir i Traoré ka foli b'i ye ka foli b'i ka invité ka tɔɔrɔ ko ne Imam Dugula ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka kɛwale la o diyara n ye ne ka fɛ ka ɲininkali min kɛ min cogo la a ye min fɔ à propos de Bandaw ko Bandaw ye kuma min fɔ est-ce que ale ye nin min fɔ est-ce que nin tɛna kɛ problème wɛrɛ Bandaw da la komi accès tigɛlen don a la mɔgɔw ka don u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira min fɛ est-ce que u tɛna se ka o fana tigɛ wa k'a sababuya kɛ kuma minnu bɛ ka bɔ mais bi justice fana bɛ se ka mun de kɛ bi pour que Bandaw n'u yɛrɛ sɔrɔ est-ce que bi nin ye kunnawolo ye Mali démocratie ma k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ minɛ ka sɔrɔ justice tɛ ko u b'o bila bɛrɛ i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min na k'u ka sécurité parce que ne bolo bi Bandaw ye temps min kɛ ni IBK kɔni tun bɛ ka se ka bɔ ka yala Bandaw bɛ se ka taa hali sugu la ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn k'a la ou bien mun de bɛ yen min bɛ k'o dogo a na justice bɛ se ka mun de kɛ pour que ninnu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ pour ne pas que mɔgɔ wɛrɛ kana n'u référer ninnu na n'u nana ka na vengeance kɛ mɔgɔ dɔ fana la k'o minɛ ka t'o don bɛrɛ la nin cogo sugu la quoi tabarikala i y'a faamu Togo ok 20 20 18 65 allo allo salaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu Abdurrahim Traoré ma wele ka bɔ Dumansana Nafaji kuma b'i bolo ne ka ɲininkali tun ye n'o cogo la jamana bɛ ka taa cogo min na est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la a dalen bɛ sɔrɔsi ninnu na ne ka ɲininkali banna pewu ok a faamuna an b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta allo ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo allo an su basi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ jamana kɔ kan Espagne voilà ne bɛ fɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔ ɲininka bon an bɛ M5 mɔgɔw ye aw ye M5 mɔgɔw ye voilà donc yani Sogɛlɛ ka kɛ premier ministre ye Bandaw ye 10 di victimes ma ka tila ka Malibɔrɔ 15 d'u ma 10 voilà ni Malibɔrɔ 15
sogeli ko ku kuma ga gadina ku ka tugu emsen ko emsen bula dun arjana o sogeli nali sogeli yu wele ka wasaba de duma wasaba 15000 francs wasaba bon est-ce que dingo politique horonya ba kono au be horonya ta ko ok abijabi ni kibaru yayi nteni kalama ngantaro ni non to ba kalama ambifo 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru sirai allo alega labe ma sabati allo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam mas Abdoulaye Baba Kulubali do ka wulili ke ka bo daragu ni wakati na e Kulubali mba mas ne folo ka invité fo no to no to ka fa ko danta buya la mulo vraiment mo min do la diri do horondo vraiment mo ko ka dana sika ka ko sebe vraiment ma fo ka kuma mo na bishu na vraiment mais ki la be tableau min kana ma do fara ka kana do wala abada leji mas jamana mo ko be ni nyona den selo de la jamana mo ko be dew ni la demu mi sika faso ta demu nu tuna musala ke demu vraiment mas kuma ni cɛn lakika ye cɛ min siran t'a kɔfɛ jɔrɔ t'a kɔfɛ i tɛ siran foyi ɲɛ quoi vraiment ne kɔni bɛ a encourager de n'a ka continuer dans ce sens voilà bon ɲininkali kelen bɛ ne fɛ k'a tɛnku tɔnɔninw cogo la ne bɛ fɛ k'a dɔn premier ministre y'a fɔ organisation de gestion des élections ni a y'a boloda donc est ce que a bɛna se ka kɛ temps kɔnɔna la ni ala ka jɛ o de tun ye ne ka ɲininkali tabarikala an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 allo Ansu allo Ansu tɔgɔ ni jamu Dawuda Dramé ka bɔ Banabagula kuma b'i bolo a kuma in de kuma diya ye Mali silamɛw Mali chrétiens tiɲɛfɔbaliya bɛ jamana ci ani nata ne tɛ kuma tɛ yɔrɔ si bilen nata ni tiɲɛfɔbaliya o de jamana ci cɛkɔrɔba foyi t'a la foyi t'a la a kɔrɔfɔ bɛɛ b'i kɔrɔ an b'i fo nata bɔrɔ ka girin merci an b'i fo contribution ale ta ye contribution ye 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Ansu nba tɔgɔ ni jamu ale ka nɛgɛjuru sira ma sɔn allo assalamu alaikum wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Mamadi Kasonge i Kasonge ne bɛ nun togo ɲininka M5 bɔli ko bi an bɛ yɔrɔ min na ko kelen jumɛn bɛ yen min ɲɛnabɔra ko kelen jumɛn bɛ yen min ɲɛnabɔra o de ye n ka ɲininkali ye merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 non togo ale de an ka maa welele su in na allo alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Ko n bɛ n ka jɔnkɛ fo. N ka bozokɛ. N'u togo an b'i fo. Anba. Ala k'an n'aw dɛmɛ. Ami ya rabi Alahu. N'u togo sani ka parti kelen ye. N'u togo n bɛna parti kelen kɔfɛ n bɛna kuma dɔ f'i ye i b'o tuya la kosɛbɛ. Franchement tu as le franc parler. Mais a ka di n ye i ka parti créer kɔfɛ sisan i kɛra maaba ye ko kura. E man ka kuma i n'a fɔ an bɛ kuma cogo min na. A ka di n ye n'i bɛ kuma i ka fɛn il faut parler sur les faits i ka mɔgɔ ninnu tɔgɔ bɔ a kɔnɔ quoi. O bɛnnen don an jamana kɔnɔdenw na hali ne mun filɛ tan ne bɛ kuma n bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mais don mun na ni n kɛra parti ɲɛmɔgɔ ye kuma kɔrɔma don quoi donc i b'a ye ne kan ka n ka tɔn yɛlɛma parce que don dɔ la ni i nana bila ɲɛfɛ a b'i jugu caya. Franchement n'u togo n ka dugawu b'i ye n'i lamɛn jumadonya fɛ ne kɔni ko hali n'o y'a sɔrɔ n'i ma diinɛ in kalan sa i kɔni i ye diinɛ dɔnbagaw lamɛn parce que i bɛ kuma ni sariyaw ye i n'a fɔ i bɛ kuranɛ kolo yɛrɛ dɔn parce que an yɛrɛ ye kuranɛ dɔnna ye jamana in jigi bɛ aw kan i ka élément dɔ bɛ yen nɔ ko Bingi Jabate Faransi n'a kumana awɔ a nana fɔ an fɛ yan n bantini dɔ don
donc o b'a yira k'a fɔ ko i ye tiɲɛtigi ne bancinin ni mun filɛ ta a tɛ fara nkalon kan fiyewu. A tɛ don nkalon na. Hakili la i b'a dɔn. N b'a dɔn n ka ɲɛmaaba don. Ayiwa donc bancinin direct yɛrɛ don. Ɲɛmaaba yɛrɛ de n ka ɲɛmaaba yɛrɛ. Voilà donc o la n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ i la sisan. Est ce que parti politique minnu ye an bila i ka dɔn k'a fɔ kumasulu ni nkalon ni jogojuguya kɔnɔ. Yala est ce que an kan ka voter olu ye tuguni wa? Kelen. An bɛ se ka sira jumɛn da u ɲɛ walasa u kana na segin tuguni parce que an ɲɛ b'a la segin ko t'u kɔnɔ ka dilanni kɛ an bɛ k'a ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka na tuguni kura ka tila ka na tiɲɛni kelen de kɛ yala an bɛ se ka jalon jumɛnw kɛ walasa an bɛ se ka kisi u tɔɔrɔ ma ani corruption yɛrɛ kɛlɛli yɛrɛ la e yɛrɛ bɛ se ka sira jumɛn don an kɔrɔ ani transition prolongation na hakilina jumɛn b'i bolo. Merci voilà an bɛ fɔ kosɛbɛ an b'a to i ka olu jaabi. D'abord n b'a daminɛ n ka bozokɛ n ka donc cousin ye n ka donc k'a fo k'a barika da. Effectivement n'i ye jateminɛ kɛ i y'a ɲini ka dɔw tɔgɔ don n da la n ma sɔn ka i ma sɔn ka kuma o la n ma sɔn ka tɔgɔ fɔ mais n ye min tɔgɔ fɔ olu ta kɛra fɛ de par exemple n ye tapo ta fɔ n ka donc parce que a kɛra ɲɛmaa ye ani a bɔra ka kuma cogoya dɔw la il faut que n ka tɔgɔ fɔ sinon n ka donc a man di ne yɛrɛ n ka mɔgɔw tɔgɔ ta ten n ka donc a kɔnɔna na parce que déjà ɲɛmaaya la n ka donc a tɛ sɔn o ma mais une chose est sûre n'i bɛ kuma fɔ aussi n'i ma preuve di maliyɛnw tɛ da i la donc o de b'a to tuma dɔ la an bɛ tɔgɔw ta n'o tɛ n ka donc an ka ye cogo t'o ye filanan ye min ye n ka donc a y'a fɔ cogo min ka donc n'i ye jateminɛ kɛ parti politique caman bɛ yen ka donc n'olu ye IBK ka kɛlɛw kɛ bi donc fo ka na ka kɛ ɲɛmaaya a ko la n ka donc ka parti n ka donc o farala ka kɛlɛ kɛ a ka gɛlɛn bi ne y'o de fɔ n ko maliyɛnw ye n ko parti kuraw bɛ yen ka donc parti ɲɛnamaw bɛ yen aw ye taa aw ka fara olu ka yɛlɛma ka kɛ parce que n'an m'o kɛ n ka donc mɔgɔ wɛrɛ n ka kuma wɛrɛ t'a ɲɛ o mais ni ne ye Mopti jateminɛ k'a lajɛ n ka ko Mopti n ka ko maaw bɛ bɔ ka tila ka taa dɔw lamɛn min ye jamana buruja n ka donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ tile damani na an y'o de lamɛn donc o kɔnɔna na hakilina kan ka jagabɔ min kan k'a dɔn k'a fɔ ni baaraw bɛ kɛ baaraw kan ka kɛ hakilina ye ani danbe ni hɔrɔnya ye donc o gɛlɛya b'a kɔnɔna na donc pour que o ko ka ban maliyɛnw de bɛ se ka décision ta an ka bɔ wariko la gɛlɛya min kɛra de n'an sɔnna finalement n'an ma attention kɛ hali ni Yadi Agali nana k'a bɛ kɛ ɲɛmaa ye donc don min n'a ka di Yadi Agali ye donc a bɛ kɛ président ye ni Ala sɔnna n ka donc n'an sɔnna o ma n ka donc a bɛ gɛlɛya dɛ k'a fɔ Yadi Agali ka na n ka parce que wari b'a bolo a bɛ kɛ président ye donc maliyɛnw ta ye o ye n ka n'i ye wari bɔ min ka di parce que n bɛ exemple kelen ta Russie jamana na don dɔ n ka donc président min ye tiɲɛniba kɛ n ka donc bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ n ka donc k'a ye maa fa donso ye Russie fɛnkɛ la comment il s'appelle Lénine tɛ dɛ Lénine maa fala min bɛ mɔgɔ dɔn climat furu kɔnɔna na min bɛ maa dɔn furu kɔnɔna na n ka donc ka maaw fa n ka ka génocide kɛ fɛn Hitler ya Hitler o ye Allemagne ye dɛ donc Allemagne bɛ fɛ ka Allemagne de fɔ donc Hitler ye min kɛ n ka don dɔ a nana ni sɛ de n ka donc réunion dɔ la sɛ ka sɛ ku bɔgɔti ka sɛ si bɛɛ bɔ n ka donc fo sɛ bɛ kule kɔ a y'a ku bɛɛ bɔgɔti k'a fan bɛɛ bɔgɔti si o si b'a yɔrɔ la n ka a y'a bɔ ka sɛ kɛ n ka i n'a fɔ n ka donc i ye sɛ ɲɛnama n ka k'a ku bɛɛ bɔgɔti k'a si bɛɛ bɔgɔti a ye sɛ bila n ka dimi bɛ sɛ la sɛ bɛ kule la a ye ɲɔkisɛ ta n ka k'a di n ka donc sɛ ma sɛ ye ɲɔ dun a wulila n ka ka yaala n ka ka ɲɔkisɛ bin sɛ bɛ ɲɔ dun n ka ka tugu a nɔfɛ n ka kelen fo ka taa jɔ a taara jɔyɔrɔ min a ko maaw ma jamana ye min ye n ka donc jamana taabolo la n ka n'an ye exemple ta Mali la bi n ka n'a jɛra i ka mɔgɔ faga ni wari b'i bolo maliyɛnw bɛ tugu i nɔfɛ donc Hitler ye min kɛ donc waritigiw b'o de kɛla maliyɛnw na ça veut dire an b'aw fa an b'aw somɔgɔw bɛɛ fa an bɛ jamana bila guerre la an bɛ jamana bila kɔngɔ na mais an bɛ tila ka na wari b'an bolo an bɛ 400 d'aw ma n ka taa a bɛ voter an ye n kɔrɔfugula bɛ togo de fɔ ko jamana min na n ka taa donc ko sɛ sɔngɔ ka ca ni adamaden sɔngɔ n ka taa k'a bɛ kɛ cogo di donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ n ka donc o gɛlɛya de bɛ yen n'an bɛ fɛ changement ka kɛ il faut que an de ka sɔn changement ka kɛ organe unique ko in ka taa ko tanko n ka taa n'i ye jateminɛ kɛ tanko tɛ bi experts de welela ka sigi olu de ko k'a bɛ se ka kɛ Mali experts dɛ n'olu ko k'a bɛ se ka kɛ décision taara gouvernement bɔra k'a ka kɛ parce que n y'a fɔ cogo min ka taa donc administration territoriale ani cour constitutionnelle mɔgɔw tigɛlen b'o la donc fɛn kura de kan ka dilan min kan ka dilan parce que mɔgɔw b'a fɔ ka taa ko temps t'an bolo o de bɛ to ka fɔ mais temps jumɛn t'an bolo de nin bureau sigili o tuma bureau sigili Mali kɔnɔ
o don an bɛ kalo 2 ta la o don tile kelen bɛ bureau kelen Bangasse n'an bɛ Bangasse bureau sigi an bɛ tile 4 de kɛ ka bureau sigi yan n'an bɛ Bamako ta sigi donc an bɛ kalo 1 de kɛ ka sigi yan Bamako bureau bɛ tɛ se ka sigi semaine kelen kɔnɔ ka ban hein maa min kan ka composer n'o dɔnlen don maa min kan ka don a la n'a dɔnlen don a tɛ don salle dɔ de kɔnɔ 30 minutes a ma ban hein et donc ne t'a dɔn temps ko kuma jumɛn bɛ fɔ la ko la quoi et maintenant fɛn bɛ segin ka réinventer de wa mais an m'a fɔ hali ni organe unique sigila ko gɛlɛya bɛɛ bɛ ban dɛ parce que y'a ye Gana ka taa organe unique sigila nka mais gɛlɛya kɛra Gana élection de tun jɛlen don ka tɛmɛ élection bɛɛ kan mais États-Unis organe unique bɛ yen mais gɛlɛya kɛra États-Unis mais min don cɛw de jɔyɔrɔ la parce que texte min kɛra texte de kɛra an ka jɔyɔrɔ la an ka pour que solution ka sɔrɔ donc pour moi on a le temps bel et bien ka organe unique sigi pour que ka mankan éviter parce que min don ninnu kɛlen ka baara jugu min kɛ ka bila administration territoriale la o kɛlen ka kɔlɔn min segin ka bila hali sini u bɛ ninnu kɛlen ka baara min kɛ hali sini ni organisation ka a fɛgɛ la mɔgɔ min ka di o de bɛ gagner Bube ninnu de y'a baara kɛ n ko Bube de nana IBK jagoya an kunna 2018 yan non mais tu sais très bien IBK n'est même pas candidat c'est Bube qui l'a imposé a y'a fɔ k'a bɛ gagner a gagner na et Soumela Cissé a bɛ tiɲɛ so Ala ka hinɛ la Soumela y'a wele ka na so ko Bube ni élection ko in ka taa kana terike n'i y'a terike i bɛ jamana di n ka taa crise ma i da bɔ élection ko la a nana fɔ Soumela ka so an tilen Soumela ye ne wele n ka taa ko Bube nana sisan ka taa k'ale y'a kuma fɔ a bɛ tiɲɛ so yɛlɛ fɔ ko bɛ se yɔrɔ dɔ la Soumela ye min fɔ an b'a bɛɛ bɔ kelen kelen an b'a bɛɛ bɔ kelen kelen o de ka taa hɔrɔnya ye donc après ka taa laban kɛra cogo di jamana ma taa crise la an taara donc n'an bɔra o kɔnɔna na ka taa donc Choguel ta a ye victime min ko fɔ ne t'a kalama mais n kɔni bɛ min kalama Choguel nalen dossier bɛ avancer la parce que même n ka imam ba j'ai beaucoup de considération pour lui respect pour lui Diko a été écouté ni dossier na mɔgɔ caman jeune caman écouté la et le dossier est en train d'évoluer l'essentiel est ka taa 3000 francs ka malo di mɔgɔ ma ce n'est pas ça la solution c'est qu'il faut faire la justice pour que les gens soient morts donc maintenant le problème des personnes là ne te do ko la parce que maliko la ngata ni ma mbɛ nana ɲɛfɛ ngata donc fɛn dɔ bɛ k'i ma ne te do ko la donc n'an bɔra o ko la concernant n'i ye jateminɛ kɛ ko est-ce que ko n dalen bɛ militaire la c'est pas parce que n dalen bɛ militaire la koyi ne bɛ fɛ situation de ka sauver est-ce que y'a faamuya k'a fɔ n dalen b'o la tɛ dɛ ni denmisɛnnin ninnu ka les jeunes la ko n dalen b'o la nka les jeunes frères la ko n dalen b'o la o tɛ dɛ ne bɛ fɛ situation ka sauver de an bɛ fɛ situation ka sauver de tous les Maliens doivent faire en sorte bi situation ka sauver an ka bɔ nin kɔnɔna na parce que an bɛ nin kɔnɔna na ça arrange d'autres mais an bɛ nin kɔnɔna na ça n'arrange pas les gens de Bangasse de Koro de Douanza de Tenengu parce que don o don mɔgɔ bɛ sa la donc il faut qu'an ka bɔ a kɔnɔna na c'est pas parce que j'ai confiance à eux parce que je sais que depuis o nana ne de y'a fɔ n ko tɛ se o ni hakili b'a la ne ye vidéo kɛ n ka taa vidéo kɛra n ka taa mankanba ye n ko tɛ se n ka tilankɛ bɛ juin n ko tɛ se a kɛra mankanba ye o tɛ wa n ko ils n'ont jamais commandé o tɛ se mais aujourd'hui ce n'est pas parce que o tɛ se maintenant aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min qu'est-ce qu'il faut faire an ka bɔ nin kɔnɔ donc mon chef ce n'est pas parce que donc j'ai confiance à eux je veux qu'on sorte de ça ne ka problème y'o de maintenant n'i ye jateminɛ kɛ ko bandaw n ka taa donc sécurité d'État b'a dɔn ko ne ni bandaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la o. u b'a dɔn parce que o bɛ téléphone bɛɛ lamɛn o t'a dɔn wa Achimi b'a dɔn ka taa donc depuis Achimi bɛ yen fɛ n ka taa a b'a dɔn bandaw bɛ ne wele a b'a dɔn ka taa donc an bɛ heure joli kɛ kuma na c'est pas parce que bandaw binna k'a fɔ ne b'a to yen ni n y'a to yen n ka taa donc Ala kana n to yen. tabarikala 20 20 18 65 20 20 18 65 o nɛgɛjuru sira ye allo allo. Allo Masanso. Nba. Samake. Mi fo. An fa min tɔgɔ fo. Mas. Ni ko kuma min fɔ kuma in ye tan de. Wallahi. Kuma jumɛn? Kuma jumɛn? Ala k'an fɛ. Ya Rabi. Mas. Ni tɔgɔ kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ. O kuma in yɛrɛ nafa ka bon ni fɛn bɛɛ. O jumɛn? Halalaya. Mas ni dugutigi n'a digira mɔgɔ min na. I b'a sɔrɔ sira bɛ t'a la sinon Mas ni hɔrɔnya yɛrɛ bɛ dɔw man ka kuma Mali yɛrɛ kɔnɔ politique yɛrɛ tɛ u man ka kuma yɛrɛ u dabɔ Mali kuma la fewu Mas a bɛɛ kɛra ka sɔrɔ an bɛ yan koyi. Ok
a ma jɛ 2018 ni kan tɛ malien fɛn fɛn bangera kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka choix don a kan. Ok ɲininkali kɛ. ɲininkali ye min ye ale ko ko article 39 ko Siyanton jɔyɔrɔ ka bon. Ne b'a fɛ ka ɲininka o sariya min taara gouvernement ye mɔgɔ min bila sisan ka maître remplacer o tun tɛ se ka kɛ ka fɛnɛ ka Siyanton mɔgɔ remplacer wa. Ne ka ɲininkali b'o yɔrɔ kan. Ok a b'i jaabi. Togo an ka nin ta allo. Waaleykum salam tɔgɔ ni jamu. Mame Touré. I Touré. Ni fo ka nun Togo fo. Ne yɔrɔ la n bɛ Saki yɛrɛ fo yan kosɛbɛ ani Umaru Mariko. Tabarikala. Ka se Ginda mɔgɔ bɛɛ ma tugun n b'u bɛɛ fo. Mas ne ka ɲininkali ye min ye teliya la. N kɔni dalen don nun na a bɛ a dalakan a b'a kɔlɔsi kosɛbɛ. Mais an ye kuma dɔ mɛn bandaw kan. N'o ye lɔbɔ ninnu ka mobili ko n'u ka fɛn dɔw fo ka taa se Musa Tarawele ka famille ma. Ko in komi ale barokɛ ɲɔgɔn don. Arankini de kun ye ko in ye wa walima sariya ko de kun don wa walima mun de don. Ok. Bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ma se ka nin ko in faamu. Ok. Sinon ni ninnu tɔw ta Ala de b'o tiɲɛ dɔn. Ni Ala sɔnna. Ayiwa Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Merci. I Touré. Voilà. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo. Allo. Nba Ansu tɔgɔ ni jamu. Vraiment ni Togo ko a ka cɛsiri a ka nin baara in na. Vraiment est ce que kuma minnu bɛ ka kɛ radio privé na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka nin kuma ninnu u bɛ ninnu lasɔrɔ. U b'a mɛn u b'a mɛn. U b'a mɛn. U b'a mɛn u b'a bɛɛ mɛn. Vraiment n'o tɛ Mali kɔni problème kɛra kiriko. Sabula ni i filila don o don. U b'i minɛ. Kana nin fɔ dɛ. U b'a mɛn dɛ. Vraiment a ka jija mɔgɔw kan ka ni mɔgɔ ninnu de dɛmɛ k'u sindi u bɛ kuma minnu fɔ. Plus jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka se ka nin kuma ninnu mɛn vraiment an ka se ka bɔ nin situation na quoi. Donc ne b'a fɔ kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna. Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma. Amina yarabi. Ala ka jamana in Ala ka a basigi. Amin. Merci. An b'i fo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo. Ale ka labɛn o ma sabati. Allo. Allo. Ansu. Wanso ma se fuma ko. Nba tɔgɔ ni jamu. Lasana Berté. I Berté. N b'i fo ni Nutugu fo. Ne ka ɲininkali ye min ye. Yalima Cour constitutionnelle tɛ se ka sariya ni a sɔrɔla ko dɔ bɛ mɔgɔ min nɔ n'i kɛra candidat ye président sigi la ka a érudité yan. Cour constitutionnelle. Awɔ ka sariya dɔ ta n'a sɔrɔla yurugu ko dɔ b'i nɔ ou bien fɛn dɔ i nɔgɔ ni candidat ye mankan k'a érudité. Ok a faamuna a b'i jaabi. Merci Berté. Voilà Togo kuma tɛ nin. An bɛ Berté ta jaabi joona. Awɔ. Berté n ka donc Cour constitutionnelle ka baara ye o de ye n ka donc k'a sɛgɛsɛgɛ. Ni norme min bɛ fɔra n ka donc ni sariya sɔsɔ t'a la. N'i ma deli ka don kaso la. Ni kojugu t'i kan. N'o bɛɛ n ka casier judiciaire de bɛ na n ka k'o bɛɛ ɲɛnabɔ. N'o bɛɛ kɛlen don ka ban n ka donc i ka dossier bɛ sɔrɔ ka passer. Tabarikala. Donc maintenant o ye ɲininkali fɔlɔ ye. Filanan ye min ye n ka mobili ko in na n da tɛ fɛ ka don a la kosɛbɛ parce que ne y'a kuma kɛ. Awɔ a kuma kɛra. Ne ni n ka cɛkɔrɔba ye fɛn caman fɔ a ko la. Mais ne da tɛna s'a ma yan k'a fɔ. Parce que n'i y'a ye n ka ko gɛlɛyala ka se yɔrɔ dɔ la. Ni ne lamɛnna ka se yɔrɔ dɔ la n ka donc ni ne lamɛnna tun ka se yɔrɔ dɔ la an tun bɛ kɛnɛ min kan bi an tɛ s'a kɔnɔ. Parce que n'i b'i hakilina fɔ maa ye il n'est pas forcé k'a bɛɛ ta. O cɛla ne y'a fɔ ye n ka donc k'a fɔ k'o bɛ minɛ ka bɔ fanga in na n ka ne y'o fɔ ye sanni n ka kɛ. Bɛn bɛnna cɛ. Bandaw ye. Bandaw kan ka voyager lundi n y'a fɔ a ye n ka donc n ko b'i minɛ. Min kan ka kɛ o la o se n y'a kɛ pour que kungo kana bɔ a la. Min kan ka kɛ n y'o kɛ. I kan ka faamuya an bɛ bamanan na de. N y'a faamu. Donc o kɔnɔna na n ka donc gɛlɛya caman nana ka kɛ n y'a fɔ n ko ko kɛcogo la denmisɛnnin jeunes ninnu bɛ position min na o nana o bɛ min nɔfɛ ne k'i b'o gɛn ka bɔ a la n ka taa o b'i gɛn parce que o hakili o bɛ se k'i bila ɲɛfɛ min ka di o k'a kɛ n dun y'a fɔ bɛɛ ye n ka taa n k'i tɛ sɔn i ka manipuler mais olu yɛrɛ t'i dɔn mais a fɔra ko ka t'i nɔfɛ de donc fɛn wɛrɛ min nana ka kala mobili ko ni fɛn tɔw hakili caman nana ko la ale ko k'a bɛ sariya de bato n y'a fɔ a ye n'i ye sariya bato ka se yɔrɔ dɔ la tɔgɔ tiɲɛ b'i sɔrɔ donc a ko tɛmɛna bi c'est pas la peine an ka segin o kan ni Ala ye min kɛ n ka taa a kɛra quoi bɛɛ n'i da kan don Lɔbɔ kan ka taa di a y'a di donc
Musa Traoré muso tanga donc k'a kan ka di mais dɔ ko ne ma tile fila na k'a ɲɛ bɛ Musa Traoré muso yɛrɛ kan mobili in kɔnɔ donc il me semble o y'a segin ka d'o ma n'o ma segin ka d'o ma n tɛ a fɛngɛ mais n ka donc a fɔra ko mobili in kɔni segin Musa Traoré muso bɛ mobili in kɔnɔna na parce que mobili in tun bɛ ta ka taa bila n ka présidence la a tɛ foyi ɲɛ o a tɛ foyi ɲɛ fo n'a réforme na bon n'i ye jateminɛ kɛ ko ancien remplace la je ne pense pas que ni ancien remplace la parce que min don n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ tɛ taa examen contrôlé o mɔgɔ dama dɔrɔn de bɛ taa examen contrôlé mais n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ fɛ ka taa kɛlɛ in ka fɛngɛ enseignant ninnu bɛɛ tɛ grève la o enseignant dɔw bɛ ka taa a bɛ fɔ ko ma ko SNEC mɔgɔ olu tɛ grève la o donc o ye mɔgɔ dɔw ta enseignant dɔw ta donc olu sɔnna ka taa ka surveillance kɛ ka taa olu taara surveillance kɛ ne yɛrɛ k'a fɔ ko enseignant remplace la non je crois pas ni enseignant remplace la donc a kɛra ten de quoi mais je pense an ka dugawu kɛ hali bi ala ka o kumakan bɛn pour que jamana in ka bɔ nin position na quoi parce que aujourd'hui ce n'est pas les critiques qui feront que jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na problème bɛ yen ka taa donc comment nous pouvons gérer le problème c'est pour ça n y'o de fɔ n ka taa n ko maliyɛn bɛɛ a y'aw engagé politiquement an ka fara ka politique mɔgɔw de critiquer k'a fɔ politique mɔgɔw de nɔ don politique mɔgɔw ka taa jagoya tɛ u ka taa politique la wa a diyara u ye dɛ u taara politique e min min fɔ politique mɔgɔ ma taa politique la kɛ ne yɛrɛ bɛ se n ko hɔrɔndenw ka taa danbetigiw ka taa halalaw ka taa n'a ma politique kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ politique kɛ o b'a ka du feere n'a ma politique kɛ ka taa o bɛ jamana ta tiɲɛ o bɛ loi min ta ka taa donc a bɛ taa jamana contre la donc aw ye fɛn bɛɛ kɛ aw yɛrɛ ka don politique la aw da ka k'a la pour que jamana ka se ka yɛlɛma ne y'o dɔrɔn de fɔ ni ɲininkali maa wɛrɛ ma ɲininkali kɛ maa wɛrɛ ma ɲininkali kɛ n ka taa ka kuma kuncɛ hɛrɛ mun bɛ sɔrɔ i bolo ka fɔ d'abord i ye n wele n ka taa donc a diyara n ye parce que kuma ye toden n'i y'a ta n ka taa donc dɔ bɛ bɔ a kɔrɔ siga t'a la fɛn caman bɛ interpréter an kana ɲini k'a fɔ an bɛ taa ɲɔgɔn lagosi jamana ni an ye ɲɔgɔn laburuja an ye ɲɔgɔn lagosi o kɛra o tɛ foyi bɔ n ka taa jamana problème na tan don a bɛ fɔ yɔrɔ min ko Mali tɛ yen ko Mali ko banna mɔgɔ hakilila ko jamana de bɛ minɛ yan non la kala la jamana tɛ minɛ dɛ a bɛ fɔ ko jamana banna ni danbe banna a bɛ fɔ jamana banna Mali ko banna ni hɔrɔnya banna a bɛ fɔ ko Mali ko banna ni halalaya banna a bɛ fɔ ko Mali ko banna ni danbe ko banna mais bi an bɛ sira min kan est-ce que o tɛ banna a ko filɛ dɛ donc o de la a bɛ fɔ jamana ma sigi maa si ɲɛna a tɛ wuli maa si ɲɛna n'i ka waati sera cɛkɔrɔba dɔ musokɔrɔba i bɛ sa don dɔ siga t'a la donc ala ye min kalifa i la ka taa i b'o kɛ i bɛ taa mais min don bɛɛ k'i jigi to bɛɛ ka tila ka jateminɛ kɛ jamana nin y'an bɛɛ de ta ye an kan ka fɛn bɛɛ kɛ jamana in ka se ka bɔ nin position kɔnɔna na o de da ka d'an bɛɛ la parce que min don an kana to maa dɔw ka yɛlɛ an na an ka keleya bi i bɛ se ka fɔ i tɛ Choguel fɛ depuis Choguel nana tile fila na n ka taa an y'a ye kɔni ka taa donc a taara a ye Buguni kɛ a ye Sikaso kɛ a ye Kucala kɛ a ye Ɲɔnɔ kɛ a ye Segu kɛ a taara mɔgɔw rencontrer i bɛ se ka fɔ i t'a fɛ de a nana aussi ka taa fo ka fɛ an bɛ yɔrɔ min INTM problème kɔni ɲɛnabɔra dɔ de ɲininkali kan ko M5 ko mun ɲɛnabɔra n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na c'est que baaraw bɛ kɛ la mais min don bana min donna an ka taa donc a ka mɛn e tɛ se ka fɔ ko bana ka bɔ tile kelen o a ka gɛlɛn a tɛ se ka bɔ tile kelen a ka gɛlɛn Mali tiɲɛna de ka taa Mali tiɲɛna o ye Mali tiɲɛ ala ka hinɛ n kɔrɔkɛ Sumala Sise la a bɛ don n'an sigila an fila n'an bɛ kuma na a ko Togo k'i b'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ yan ne ko ayi a ko n saralen don min na i bɛ k'a bɛna jamana tiɲɛ ka taa bila fɔ yɔrɔ jumɛn de n'an nana n'an k'an b'a bɔ n'an bɛ se k'a bɔ quoi donc an sigira an fila ka taa bɔ de kuma fɔ la ja ala tɛna an ka taa donc a da ale yɛrɛ ma k'a bɔ a ko n jɔrɔ kun ye min ye jamana bɛ tiɲɛ ka taa yɔrɔ min an ka danbe bɛ tiɲɛ an ka hɔrɔnya bɛ tiɲɛ an ka halalaya bɛ tiɲɛ an ka kabilaw bɛ tiɲɛ dɔgɔnɔw ni fulaw bɛ se ɲɔgɔn ma fulaw ni bozow bɛ se ɲɔgɔn ma fulaw ni bamananw bɛ se ɲɔgɔn ma jamana na ka kɛ ka taa donc hali ni kumana min fɛ o b'a essayer ka taa k'a ta sara maaw bɛ fa ka taa Mali kɔnɔ bi jamana kɔnɔ fɔlɔ ka taa Mali kɔnɔ ni marifa cira ka taa so dɔ da la ko vagabond de bɛ yen ka taa quartier bɛɛ bɛ bɔ mais bi ka taa donc mɔgɔ b'i boso i ka da la ka taa mɔgɔ tɛ bɔ k'i lajɛ maa bɛ maa arrêté ka taa k'a f'i ye ka taa mɔgɔ ɲɛ b'a kan mɔgɔ tɛ kuma jamana kɛra ka taa donc kuna sini wa ɲɛ b'a kan quartier dɔ la mɔgɔ a tɛgɛ n'a sen sirilen don ka taa o y'o fanga ta ka t'o dɔn duguma foncé Banankabugu don Banankabugu la mais ni jamana nana ka kɛ cogo ko n'an wulila k'an bɛ suw de tɔmɔ n'an wulila ko taayɔrɔ t'an na ko danbe ko tɛ yen ko hɔrɔnya an y'a bɛɛ kɛ wariko ye donc an bɛ dugawu de kɛ ka taa donc ala se bɛ e de ye e ko kan k'i deli e ko maa dɔw ka surun i la ka tɛmɛ dɔw kan
ko duloki ba don ta ye étage ba don ta ye ko ka don mobili ɲuman na ko tɛ ko e ka mɔgɔ de bɛ yen k'an dalen an tigɛlen bɛ maa dɔw la olu sigilen bɛ ɲaman furugu dɔw kɔnɔna na olu sigilen bɛ soku nɔgɔlen dɔw kɔnɔna na k'o ka surun e la ka tɛmɛ tɔw kan ala i ko i ka deli o ka di ye i tɔgɔ ka fɔ o ka di ye ala an b'i deli i ka ala ya la i ka sabali i ka n ka jamana lajɛ maa baw tɛmɛna min man ka donc i ye min bɛɛ fɔ n ka taa min maa ɲɛ jɔ o la maaw tɛmɛna o ma sɔn jinɛya ma maaw tɛmɛna o ma sɔn kuma lankolon ma maaw sɔnna ka taa o sɔnna ka taa hɔrɔnya ni danbe ka to e kelen kɔ ka sun ka tila ka seli i ye i ko min ka kɛ o y'a kɛ ala an b'a ɲini i ka kɛ olu kama o maa baw kama jamana barikalen kama danbetigiw kama hɔrɔnw kama halalaw kama pour que ka hinɛ anw na ala se bɛ e de ye se bɛ e de ye jamana bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na sukuran k'i fo Lasine B Jara ko a ka foli lasi ma ale MPCD